ঈশ্বরের গৃহেতে বাইবেলকে বহন করে নিয়ে আসবেন। परमेश्वर के भवन में बाइबल को कैरी करके लाइएगा। লজ্জা লাগে, अगर शर्म लगती है, ভয় লাগে, डर लगता है, ভারী, বাইবেলটা অনেক ভারী, बाइबल काफी भारी है वजन में, সারা সপ্তাহ মোবাইল কারা কারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। पूरे हफ्ते मोबाइल को कैरी करके कितने लोग घूमते हैं। মেয়েরা তো ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভ্যানিটি ব্যাগ। लड़की लोग तो वैनिटी बैग कैरी करती हैं। জানি বাইবেলে ভ্যানিটি শব্দের মানে কি? आपको पता है बाइबल में वैनिटी जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है? আমি জানি না কেন মেয়েদের ব্যাগকে ভ্যানিটি বলা হয়। मुझे पता नहीं लड़कियों के पर्स को क्यों वैनिटी बोला जाता है। বাইবেলে সলোমন রাজা বলছে ভ্যানিটি ভ্যানিটি এভরিথিং इज ভ্যানিটি। और बाइबल में औसार। सोलोमन कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ওকে, আমরা মা বোনেরা সব সময় একটা ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াই। और हमारी माँ बहनें जितने हैं सबको एक पर्स लेके घूमते हैं, बैग लेके না घूमते हैं। ভেতরে কি থাকে আপনারাই জানেন। उसके अंदर क्या रहता है वो आप ही को मालूम है। ছেলেরা আমরা কি ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াই? और लड़के जितने हैं हम क्या बैग लेके घूमते हैं? অনেক দিন পর্যন্ত আমরা পেছনে এইখানে একটা মোটা কিছু থাকতো। बहुत दिनों तक हमारे इधर पीछे हम लोग एक बहुत कुछ मोटा चीज रखते थे। কিন্তু এখন রাখা ছেড়ে দিয়েছি। और लेकिन अब रखना छोड़ दिए हैं। কারণ যখন জানতে পারলাম এখানে মোটা কিছু রাখলে বসতে গেলে কোমরে ব্যথা হবে। लेकिन जब से पता चला कि वो चीज रख के उसके ऊपर बैठने से कमर में क्या हो सकता है। আমরা যারা অনেকক্ষণ চেয়ারে বসি আর আমাদের পেছনে যদি বড় মোটা মানি ব্যাগ আছে, আলটিমেটলি একটা সময় এইখানে আপনার ব্যথা আরম্ভ হবে। और जितने लोग अब चेयर में बहुत ज्यादा समय के लिए बैठते हैं, अगर आपको पता है कि उस पर्स के ऊपर अगर बैठेंगे एक समय में जाके आपके कमर में दर्द होना शुरू हो আমি जाएगा। কোরিয়াতে শিখেছিলাম, তখন থেকে ইউজ করা বন্ধ করে দিয়েছি। और मैंने ये कोरिया में सीखी थी, तब से मैंने वॉलेट यूज करना সো बंद कर दिया। আমরা অনেকে বড় ব্যাগ ব্যবহার করি, নিয়ে যাই ঝুলে। हम बहुत कोई बड़ा बैग इस्तेमाल करते हैं। আপনাকে 7 দিন বাইবেল বহন করার কথা বলা হচ্ছে না। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि 7 के 7 दिन इस बाइबल को कैरी कीजिए। কিন্তু ঈশ্বরের গৃহেতে যখন আসছেন ওই দিন একটু কষ্ট করে নিয়ে আসবে বাইবেল। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में बाइबल आते नहीं हैं आसबें। उस दिन थोड़ा कष्ट करके लेकर आइएगा। যারা যারা বাইবেল নিয়ে আসেননি, जितने लोग बाइबल लेकर नहीं आए हैं, আবার বলছি, আস্তে করে বলছি, যারা যারা বাইবেল নিয়ে আসেননি আজকে, फिर से मैं बहुत आराम से कहना चाहता हूँ, जितने लोग बाइबल नहीं लाए हैं आज, ঈশ্বরের গৃহেতে আজকে একটা প্রতিজ্ঞা করে যান परमेश्वर के भवन में आज एक ऐसा वादा करके जाइए যে আমি যখনই ঈশ্বরের গৃহেতে যাব कि मैं जब भी परमेश्वर के भवन में जाऊंगा বাইবেল আমি নিয়ে যাব। बाइबल को लेकर ही मैं जाऊंगा। তারাই আমেন বলছে যারা বাইবেল নিয়ে এসেছে। वही लोग आमीन कह रहे हैं जिन्होंने बाइबल लाया है। যারা নিয়ে আসেননি আমি তাদের সাথে কথা বলছি। जिन्होंने नहीं लाया मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ इस बार। এবারে আমার পরে পরে আপনারা বলবেন যারা বাইবেল নিয়ে আসেননি। अब जिन लोगों ने बाइबल नहीं लाया आप लोग मेरे पीछे दौड़ाइए। আপনি पढ़ते পারেন বা না পারেন, आपको पढ़ना आता हो या ना हो, আমরা নিশ্চয়ই চাই সারা সপ্তাহ পড়বেন বাইবেল। हम जरूर चाहते हैं कि पूरे हफ्ते आप पढ़े बाइबल को। কিন্তু তাও যদি সারা সপ্তাহ নাও পড়েন, लेकिन अगर फिर भी सारे हफ्ते आपने नहीं पढ़ा हो, আপনি যদি কষ্ট করে বাইবেলটা নিয়ে আসবেন। अगर आप कष्ट करके इस बाइबल को लाए यहाँ, আমি একটা প্রবাদ বাক্য জানি, मुझे एक प्रवाद वाक्य मुझे पता है, যে বাইবেলকে বহন করে जो बाइबल को कैरी करता है या लेकर বাইবেল चलता তাকে है, বহন করে। बाइबल उसको लेकर चलता है। কতজন পকেটে, এখন তো আবার সব অনলাইন হয়ে গেছে, মোবাইলেই টাকা থাকে। अब तो सब ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन कितने যখন लोग যখন অনলাइन ছিল না, जब जिस दिन तक ऑनलाइन नहीं था তখন তো আমরা বেরোতাম বাড়ি থেকে পকেট ভর্তি করে, রাইট? तब हम घर से निकलते थे अपने पॉकेट को भर के, है ना? কেন? क्यों? ভরসা আমার টাকার উপরে। क्योंकि मेरा भरोसा उस पैसों के ऊपर है। আমাকে ওটা কিনতে হবে, ওখানে ইমার্জেন্সি যদি কিছু লেগে যায়, এটা হয়ে যায় বাসের ভাড়া, ট্রাকে আর ট্রামের ভাড়া, এগুলোর জন্য আমরা পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে যেতাম। और मुझे इधर या उधर जरूरत पड़ सकती है, मेरे बस का भाड़ा या ट्राम का भाड़ा जो भी हो, उसके लिए मैं लेकर चलता हूँ। জানেন কারণ কি, কেন টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম? এখনো মোবাইলে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। आपको रीजन पता है, कारण पता है क्यों हम लेकर घूमते हैं अभी मोबाइल में भी? কারণ আমি টাকা বহন করছি, क्योंकि मैं पैसे को उठाकर चल रहा যেন हूँ, সময় অনুসারে টাকা আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার দেবে। ताकि समय Right? आने पर पैसे मुझे उठाकर लेके जा पाए। টাকা অনেক সময় আপনাকে উদ্ধার দেবে না।
पैसे बहुत समय आपको उधार नहीं दे যদি पाएगा, বাইবেলকে বহন করতে শিখেছেন, लेकिन आप अगर बाइबल को उठा लेना सीख चुके हैं, যে কাজ টাকা করতে পারবে না, जो काम पैसे भी नहीं कर पाएगा, ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবনে করবে সেটা। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कर दिखाएगा। তো আজকে পাস্টার আকলেশ বলছিলেন যে বুদ্ধিমান হওয়া। और आज पास्टर अखिलेश बोल रहे थे कि बुद्धिमान होना। সো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যকে বহন করবে। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करेगा। আমেন। आमेन। সবাই বলি আমেন। आमेश। আমি বুদ্ধিমান হতে চাই। আমার পরে পরে বলুন, আমি বুদ্ধিমান হতে চাই। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं बुद्धिमान होना चाहता हूँ ঈশ্বরের বাক্যকে বহন করে। परमेश्वर के वचन को लेकर चलने के द्वारा। কেউ আপনার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। না, গত রবিবারে আমরা শিখেছি 6টা বিষয়। पिछले रविवार को हमने 6 बातें सीखी। রেডি? আলো সম্পর্কে, हमने रोशनी के विषय में सीखा। ঈশ্বর সৃষ্টি, परमेश्वर सृष्टि है, সেকেন্ড যিশু সৃষ্টি, যিশু আলো, और यीशु मसीह है रोशनी। সরি, প্রথমটা ঈশ্বর আলো, তারপরে শিখেছি আমরা যিশু আলো। पहला है कि परमेश्वर ज्योति हैं और दूसरा है यीशु मसीह ज्योति যিশুর हैं। সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে তিনি আলো অন্ধকারে, এবং তিনি নিজেও বলেছেন আমি আলো। और यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई है कि वो ज्योति है, और यीशु मसीह ने खुद अपने विषय में कहा है कि मैं ज्योति हूँ। আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে আমি নাকি জ্যোতির সন্তান। और फिर मेरे विषय में बोला गया है कि मैं भी परमेश्वर का ज्योति हूँ। আপনাদের কারোর সম্পর্কে বলা হয়েছে? आपके विषय में बोला गया है क्या? বলা হয়েছে? কাহা তাহলে বলে গয়া দিন আমিও জ্যোতির সন্তান। तो फिर बोल दीजिए मैं भी ज्योति का संतान हूँ। গত রবিবার আমরা শিখছিলাম আমার সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য আলো। और फिर हमने ये भी देखा पिछले हफ्ते कि परमेश्वर का वचन भी मेरे लिए ज्योति है। সো এটাকে যদি বহন করে নিয়ে যাই, और अगर इसको अब अगर लेके चले, অন্ধকারে এটাই আপনাকে আলো দেবে। अंधकार में यही मुझे ज्योति देगी। আমেন। आमेन। আমার একটা বড় সাক্ষ্য আছে এই সপ্তাহে, কিন্তু ওটা সাক্ষ্য দিতে গেলে ওটাই সময় নিয়ে নেবে। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन उसको अगर मैं बोलने जाऊं अभी तो बहुत समय चला जाएगा। কিন্তু এক লাইনে বলবো, लेकिन मैं एक लाइन में कहना এই चाहूंगा। সপ্তাহে আমি অনেক ডাউন ছিলাম এক সময়। इस हफ्ते में बहुत डाउन हो चुका था कोई एक विषय को लेकर। কিচ্ছু করতে ইচ্ছা করছিল না, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। চোখ বন্ধ করেছি। मैंने अपनी आंखें बंद की। প্রভু আমি কোথাও যাব না, प्रभु मुझे कहीं नहीं जाना, কোনো কাজ করব না, कुछ नहीं करना मुझे, খালি ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। सिर्फ सोने का मन कर रहा है। চোখ বন্ধ করেছি, अपने आंखों को मैंने बंद किया। ঘুম নেই। नींद नहीं आ रही। ঈশ্বর বলছেন परमेश्वर कह रहे যিশাইয়া 40 পড়ো, यशाया उसका 40 पढ़ो, শেষের 3টা পদ পড়ো। आखिरी 3 पद को पढ़ो। আর বাধ্য হলাম, और मैं आज्ञाकारी बना। যেই খুললাম जब मैंने खोला, কি লেখা আছে জানেন? क्या लिखा गया है पता है? তিনি ক্লান্ত ব্যক্তিকে শক্তি দেন, দুর্বল ব্যক্তিকে দুর্বল ব্যক্তির তিনি শক্তি উৎপন্ন করেন। वहाँ लिखा गया है कि जो लोग दुर्बल हो चुका है उनको वो शक्ति देता है, যুবকেরা পড়ে যাবে, और जो जवान है वो गिर जा सकते हैं। যুবকেরা ওছট খেয়ে পড়ে যাবে, ক্লান্ত হবে। जवान जो है वो ठोकर खाकर गिर जा सकते কিন্তু যারা हैं, সদা প্রভুতে নির্ভর করে लेकिन जो यहोवा पे भरोसा करता है তাদের শক্তি নবায়িত ভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে। उसका রিনিউয়াল প্রসেসে उनका जो बल है वो नए रूप से काम करेगा। এই বাক্য অন্ধকারে জ্যোতি দেয়। ये जो वचन है वो अंधकार में ज्योति बनती है। So, আমরা এটা গত সপ্তাহে শিখেছি, এটা যেন আমাদের সারা জীবনের শিক্ষা হোক। ये हमने पिछले हफ्ते सीखा, और ये ताकि हमारे जीवन भर के लिए ये शिक्षा हो So, पाए। ঈশ্বর তিনি নিজে আলো, परमेश्वर वो खुद ज्योति है। তার পুত্রকে যিশু রূপে তিনি আলো রূপে আমাদেরকে দিয়েছেন। उनके पुत्र को यीशु मसीह को उन्होंने ज्योति समान दिया এবং हमारे लिए। যারা ঈশ্বর এবং যিশুর সাথে সম্পর্কিত তারা আলো। और जो लोग यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं वो भी আপনার ज्योति কাছে है। ঈশ্বরের বাক্য আছে, সেটা আপনার জীবনে আলো। आपके पास परमेश्वर का वचन है वो भी ज्योति है। এবং তিনি উনার মন্দিরে উনার উপস্থিতিকে চিহ্নিত করার জন্য এই 7খানা বাতি তিনি দিয়েছেন। और परमेश्वर ने अपने मंदिर में अपनी उपस्थिति का चिन्ह के समान इन 7 बत्ती को दिया है। এবং তিনি প্রথমে উনার মন্দিরে উনার উপস্থিতি রূপে এই 7খানা দীপ দিয়েছেন। उन्होंने पहले अपने मंदिर में अपनी उपस्थिति को इन 7 रोशनी से उन्होंने चिन्हित किया। এবং তিনি উনার বাক্যেতে বা ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে এই বাতি সম্পর্কে কথা বলেছেন। और अपने वचन में इतिहास में कुछ विशेष विशेष व्यक्तियों को
परमेश्वर ने इन 7 विषय के लिए बोला। মোশি যিনি বড় মণ্ডলী পরিচালনা করতেন, मूसा जो बहुत बड़ी कलीसिया का परिचालना देते थे, উনাকে তিনি এই বাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। उनको इन रोशनियों के बारे में परमेश्वर निर्देश दे रहे हैं। জেরুবাবেল যিনি ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের জন্য এগোচ্ছেন, উনাকে আবার তিনি এই বাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। जेरुब्बाबेल जो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनको परमेश्वर इस विषय में बोलते এবং हैं। জিনার মাধ্যমে কি হতে চলেছে পৃথিবীর শেষে, উনাকেও তিনি অনেকবার এই বাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। और उस व्यक्ति को भी जो होने वाला है, पृथ्वी कैसे अंत होगा, उस विषय में जिस व्यक्ति ने देखा, उनको भी परमेश्वर ने इस विषय में যার बताया নাম है, যোহন, जिसका नाम है यूहन्ना, যিনি প্রকাশিত বাক্যের লেখক। जो है प्रकाशित वाक्य का जो लिखने वाला So, है। এটা ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে तो ये इतिहास में भी वर्णन किया गया है। এবং যোহন যা কিছু প্রকাশিত বাক্যতে লিখেছে এটা কিন্তু আসতে চলেছে। और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जो कुछ भी लिखा है कि आने वाला है, সেটাকে বলা হয়েছে যে এটা একটা ইতিহাস নয় কেবল, और वहाँ लिखा गया कि ये बस एक इतिहास की विषय नहीं है, এটা বর্তমান ये अभी वर्तमान की আবার विषय আসতে है চলেছে। और फिर आने भी वाला है। হালেলুয়া। हालेलुया। যার জন্য এই সপ্তদ্বীপ সম্পর্কে আমাদের অনেক বেশি শিক্ষিত হতে হবে। और इसी कारण हमें इन 7 द्वीप के विषय में और भी ज्यादा जानना है। রেডি শোনার জন্য, শেখার জন্য अब तैयार है जानने के लिए, सीखने এবং के এর लिए, কাছে আসার জন্য। इसके पास आने के लिए। এটা শেষে জানতে পারবেন। ये आपको आखिरी में पता चलेगी। বলুন আমি এই সপ্তদ্বীপের কাছে আসতে চাই। कहिए कि मैं इन 7 द्वीप के पास आना चाहता हूँ। আরেকবার বলে, জোরে বলেন। আমি আপনাদের দ্বারা কিছু প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি। বলুন আমি এই 7টা বাতির কাছে আসতে চাই। कहिए मैं इन 7 द्वीप के पास आना चाहता हूँ। আমেন। ওকে, আসুন আজকে অনেক কিছু আমরা শিখব। आइए, आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। আর আমি অনুরোধ করব যারা আমরা নোট লিখি, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग नोट्स लिखते हैं, আজকে বেশি নোট লিখবেন না। आज ज्यादा नोट मत कीजिएगा। লিখবেন কিন্তু নোটের মধ্যে লিখিয়েগা। নোট লিখতে হবে বলে নোটের মধ্যে ঢুকে যাবেন না। और लिखना है इस कारण से एकदम कारण- नोट के अंदर मत घुस जाइएगा, কারণ আমি চাই এই বাতি যেন আপনার এইখানে এবং এইখানে ঢুকে। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो 7 द्वीप है, ये पवित्र आत्मा आपके मन में और आपके हृदय में घुस जाए। পবিত্র আত্মা সাহায্য করুক। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें খাতার মধ্যে যেন সীমিত না থাকুক। उस हालेलुया। नोटबुक में, ताकि हम सीमित ना रह जाए। না, আমি আজকে 3টে 7টা 6টা ওকে বলে দিই। 3টে 7টা 6টা और मैं 3 3 7 और उसके बाद 6 पॉइंट आपको देना चाहता এই हूँ। পুরো সপ্তাহ, ये पूरे Okay. हफ्ते So, অনেক কিছু আছে, तो বুঝে গেছেন? बहुत कुछ है। না, প্রথম 3টে বিষয় আমরা এই 7টা দ্বীপ সম্পর্কে আজকে শিখতে চাই। पहला 3 विषय जो इन 7 दीपदार के विषय में हम देखना चाहते हैं। ঈশ্বর যখন এই 7টি দ্বীপকে নতুন নিয়মে রাখছেন, তিনি 3টে বিষয়কে চিহ্নিত করছেন এই 7টা দ্বীপের দ্বারা। परमेश्वर जब नए नियम में इन 7 दीपदार को रख रहे हैं, तब वो 3 चीज चिन्हित कर रहे हैं इसके द्वारा। ওকে, আমরা অনেকগুলো আজকে বাইবেলের পদ পড়বো। আমি অনুরোধ করব যে খোলার যদি আপনার সময় নাও হোক, আমার কাছে এগুলো লেখা রয়েছে, আমাকে বিশ্বাস করবেন আমি বাইবেল থেকে পড়ছি। और आज हम लोग बहुत सारा बाइबल से वचन पढ़ने वाले हैं। अगर आप खोल पा रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन मेरे पास आके जान लीजिएगा और भरोसा कीजिएगा, मैं जितने बाइबल के पद पढ़ा हूँ वो बाइबल से ही है। যখন ঈশ্বর যোহনকে এই 7টে দ্বীপকে পরিচয় করে দিচ্ছেন, जब यूहन्ना यीशु मसीह को इन 7 दीप के माध्यम से परिचय कर दे रहे প্রকাশিত हैं, বাক্য তার 1 অধ্যায় 12 পদে प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 12 पद में এখানে লেখা রয়েছে যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাকে দেখার জন্য আমি যখন পেছন ফিরে তাকালাম, সেই সময় আর আমি দেখলাম 7টি সোনার দীপাধার, এবং 13 পদে বলছে দীপাধারগুলোর মধ্যে মনুষ্যপুত্র সদৃশ্য এক ব্যক্তি। অর্থাৎ যোহনকে ঈশ্বর যখন সেই পাটমোস দ্বীপে আগামী দিনগুলো সম্পর্কে কথা বলছেন, সেই সময় তিনি বলছেন শোনো আমি তোমার সাথে কথা বলছি। আর যেই যোহন পেছনে ঘুরেছে যে কে আমার সাথে কথা বলছে, তিনি সাথে সাথে ঘুরে দেখছেন 7খানা দ্বীপ, এবং এই 7খানা দ্বীপের মধ্যে যে মাঝখানের দ্বীপ, সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র যিশু সদৃশ্য একজন দাঁড়িয়ে আছে। यूहन्ना को जब परमेश्वर पाटमोस द्वीप में लेके जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए, और वो दर्शन
वचन में ऐसा लिखते हैं कि जब वो पीछे से सुन रहे हैं, कोई एक आवाज उनसे बात कर रही है, वो घूम के देख पा रहे हैं 7 दीपदार, और उनके बीच में जो सबसे मिडिल में जो है वो है यीशु मसीह। সো এই সাতখানা দ্বীপের মাঝখানে যিশু আছেন। तो इन 7 दीपदार के बीच में जो दीप है वो है यीशु मसीह। এই সাতখানা দ্বীপকে যখন আমরা দেখছি, इन 7 दीपदार को जब हम देख रहे हैं, আমরা মাঝখানে যিশুকে দেখছি। हम जो बीच में है वो यीशु मसीह को देख पा Okay. रहे हैं। দ্বিতীয় বিষয় ঈশ্বর দেখাচ্ছেন এই 7টি প্রদীপ সম্পর্কে, और दूसरा विषय जो दिखा रहे हैं परमेश्वर इन 7 दीपदार के विषय যেটা में, প্রকাশিত বাক্য 2 অধ্যায় 1 থেকে 3 এবং 1 থেকে 3 অধ্যায় 22 পদ পর্যন্ত। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय ঠিক 2 অধ্যায় 1 থেকে 2 3 অধ্যায়, অধ্যায় 22 পদ পর্যন্ত। 2 अध्याय 1 से 22 पद तक। সাতখানা, আমার এখানে 5টা আছে রাইট, সাতখানা মণ্ডলী সম্পর্কে। इसमें 7 कलीसिया के विषय में लिखा गया है। ওকে, আমি একটা পদ খুলতে বলবো সবাইকে। एक पद मैं खोलने बोलूंगा सबको। প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ের শেষ পদ। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का आखिरी पद। কে কে খুলবো? कितने लोग खोलेंगे? খুলি তাড়াতাড়ি। सब कोई खोलते हैं। প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত বাক্য प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का আর শেষ পদ आखिरी पद একসাথে পড়তে পারি? एक साथ पढ़ सकते हैं? রেডি? तैयार हैं? পেয়েছি? ওকে, 1 2 3। Mystery of the 7 stars that you saw in my right hand are the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches. The 7 lampstands are the 7 churches. ওকে, আপনার বাইবেলে যে পদটি আপনি পড়লেন, লাস্টে কি দুটো শব্দ লেখা আছে? आपके बाइबल में जो आपने पद पढ़ा उसके लास्ट हाँ? एक बांग्लादेश? लाइन में क्या लिखा है? 7 চার্চেস। 7 कलीसियाएं। ওখানে লেখা হচ্ছে যে 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 7টা এই তারা বা 7টা দ্বীপবৃক্ষ তোমরা দেখছো, এটা হচ্ছে 7টা মণ্ডলী। और वहाँ पे लिखा गया कि ये जो 7 दीप जो देख रहे हो वो है 7 कलीसियाएं। না, কিছুক্ষণ আগে 12 পদে ঈশ্বর বলছেন যিশু মাঝখানে আছেন। और कुछ पद पहले हम 12 पद में देख रहे हैं कि यीशु मसीह उसके बीच में है। না, ঈশ্বর যখন এই দ্বীপকে বানাতে বলেছিলেন মসিকে, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था इस दीपदार को बनाने, তিনি এইরকমই কিছুটা বানাতে বলেছিলেন। और कहीं ना कहीं लगभग ऐसा ही बनाने बोले আমাদের थे। ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। हमारा जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग हो गया তিনি है। মসিকে বলেছিলেন মাঝখানের দ্বীপটা একটু বড় হবে, उन्होंने कहा था कि बीच का जो दीप है वो थोड़ा सा लंबा होगा, আর ওর ডান দিকে 3টে থাকবে, उसके इस साइड में 3 होंगे, বাঁ দিকে 3টে থাকবে। और बाईं और 3 होंगे। আর জানেন এই কাপড়টা আমরা গোলাপি নিই নাই কেন? গোলাপি কালার, পিঙ্ক কালার নিই নাই কেন? और গ্রিন কালার নিই নাই? ये जो रंग है कपड़े का वो हमने पिंक कलर क्यों नहीं लिया? কারণ এই পুরোটা সোনা দিয়ে তৈরি হবে একদম মাটি পর্যন্ত। क्योंकि ये जो कपड़ा होगा वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से बना होगा। আর বলা রয়েছে পিওর সোনা, और लिखा गया है एकदम खाटी শুদ্ধ। शुद्ध सोना। আর আমাদের কাছে অত টাকা নেই পুরো শুদ্ধ সোনা লাগানোর জন্য এখানে। हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि पूरा शुद्ध सोना से हम अपना আমি बनाएं। জানি এর পর থেকে, আজকের পর থেকে আপনারা অনেকেই 7টা বাতি আপনার বাড়িতে চাইবেন। और मुझे पता है इसके बाद से आप अपने घरों में ये 7 बत्तियों को ওটা चलाने के लिए ছবি मांगेंगे। রূপে হোক বা স্ট্যাচু রূপে হোক। वो छवि के रूप से हो या स्टैचू के रूप से हो। আর ইনফ্যাক্ট আমার এটা ইচ্ছা আছে যে আপনাদের প্রত্যেকে একটা কমসে কম ছবি বা পোস্টার এই ধরনের বানিয়ে দেব। और मेरा ये इच्छा है कि आप सभी को ऐसा एक पोस्टर या छवि बना के নাও दूं। ওকে, যিশু মাঝখানে यीशु मसीह बीच में है, এবং এখানে 1 অধ্যায় 20 পদে বলা হচ্ছে এই 7টা দ্বীপ নাকি 7টা মণ্ডলী। और 1 अध्याय 20 पद में लिखा गया ये जो 7 दीप है वो ना कि 7 कलीसियाएं हैं। বাই দ্য ওয়ে মণ্ডলী কি? बाय द वे कलीसिया क्या है? মণ্ডলীর নাম কি কি আছে? कलीसियाओं के नाम क्या हैं? মানে মণ্ডলীর নাম মানে মণ্ডলীকে যিশুর কি বলা হয়? कलीसिया को यीशु मसीह का क्या कहा जाता है? আর মণ্ডলীর মাথাকে, और कलीसिया का जो हेड है वो क्या সো है, যদি कौन है? চার্চকে মণ্ডলীকে আমি একটা শরীর রূপে দেখি, अगर कलीसिया को एक शरीर के रूप से देखो এটা মাথা तो রাইট, उसका जो धर है এটা যিশু, वो है पर यीशु मसीह, আর এটা और बाकी का शरीर মণ্ডলী। कलीसिया। যিশু মাথা, यीशु मसीह है सर, আর নিচে যত কিছু और उसके नीचे जो भी है এটা শরীর অথবা মণ্ডলী। वो है शरीर या कलीसिया। তো ঈশ্বর বলছেন
এই সাতখানা দ্বীপ আবার সাতটা মণ্ডলী। तो परमेश्वर कह रहे हैं ये 7 जो दीप हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। 7 সংখ্যা বাইবেলে হচ্ছে সম্পূর্ণ সংখ্যা। जो हमें मिलती है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 5 পদ 5 पद। একসাথে পড়ে রেডি আছি? एक साथ पढ़ेंगे, क्या तैयार हैं? 4 অধ্যায় 5 পদ। 4 अध्याय उसका 5 पद। আমি স্টুডেন্টদের মতো টিচারের মতো আজকে আমি পড়াতে চাই যেন আমাদের মুখস্থ থাকে। এই 7টা মণ্ডলী 7টা দ্বীপ হচ্ছে যিশু। और मैं एक टीचर की तरह आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि ये 7 दीप है यीशु मसीह। এই 7টা দ্বীপ হচ্ছে 7টা মণ্ডলী। उसके बाद ये 7 दीप, फिर ये 7 दीप है 7 कलीसियाएं। কিন্তু 4 অধ্যায় 5 পদে কি লেখা আছে? लेकिन 4 अध्याय 5 पद में क्या लिखा गया একসাথে है? পড়ি 1 2 3। एक साथ पढ़ेंगे। From came flash of lightning, rumbling and peals of thunder. In front of the throne, 7 lamps were blazing. In front of the throne, 7 lamps. যারা আমরা বাইবেল নিয়ে এসেছি পড়তে পাচ্ছি, যারা স্ক্রিনেও রয়েছে আপনারা পড়বেন। কি লেখা আছে? এই 7টা দ্বীপ রিপ্রেজেন্ট কি করছে? यहाँ क्या लिखा गया है? ये 7 दीप किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 2 3 4 5 6 7 स्पिरिट ऑफ गॉड। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये 7 परमेश्वर की आत्माएं हैं। 1 2 3 করে আমরা বলবো। এই 7টা দ্বীপ রিপ্রেজেন্ট নাম্বার 1 पहला क्या रिप्रेजेंट करती है ये 7 दीप? যিশু। प्रभु यीशु मसीह। দ্বিতীয় রিপ্রেজেন্ট কি করছে? दूसरा है 7টা। 7। এখন কি পড়লাম 4 অধ্যায় 5 পদে? এই और 7 अभी हमने क्या पढ़ा? কার আত্মা? परमेश्वर 7 की ইজ এ आत्मा। কমপ্লিট নাম্বার। 7 एक कंप्लीट नंबर है। সো ঈশ্বরের 7টা আত্মা মানে একটা সম্পূর্ণ আত্মা, সম্পূর্ণ পিকচার। परमेश्वर की 7 आत्माएं मतलब एक कंप्लीट पिक्चर, संपूर्ण पिक्चर है ये। কাদের কাদের ঘুম পাচ্ছে? कितने लोगों को नींद आ रही যদি है? ঘুম পাচ্ছে আপনার শরীর থেকে শয়তানকে দূর করে নিন। अगर आपको नींद आ रही है अपने शरीर से ही इस शैतान को কারণ भगाइए, সামথিং গ্রেট আপনি শিখতে চলেছেন। क्योंकि अभी कुछ बहुत महान विषय आप सीखने वाले हैं। আর শয়তান যদি আপনাকে ঘুম দিচ্ছে এই সময়, গেট আউট। अगर शैतान आपको नींद दे रहा है उसको भगाइए, তাড়াবেন। उसको भगाइए। পাশের লোককে যদি দেখছেন ঘুমাচ্ছে, अगर पास वाले व्यक्ति को देख रहे हैं वो सो रहा है, তুলে দেবেন। ऐसे जगा दीजिएगा उनको। হালেলুয়া। हालेलुया। সো তিনটে পিকচার এই 7টা দ্বীপের আমরা দেখলাম। तो ये 3 छवि हमने देखा इन 7 दीपों के बारे में। নাও এই 3 আরেক সেকেন্ড থার্ড আমরা দেখব। और एक साइड देखेंगे इन 3 के विषय में। এই 7খানা বাতি সম্পর্কে ঈশ্বর 3টে আজ্ঞা দিয়েছেন। और इन 7 बत्तियों के विषय में परमेश्वर 3 आज्ञाएं दे रहे हैं। আমরা যেটা দেখলাম 3টে এর অর্থ পেলাম। এখন हमें 3 अर्थ मिला कि 3 क्या चीज दर्शाती है। নাও ঈশ্বর কি চান এই 7টা বাতি সম্পর্কে? अब 3 विषय जो परमेश्वर क्या चाहते हैं इन दीप के विषय में। আমরা তাড়াতাড়ি বাইবেল খুলবো লেবীয় তার 24 অধ্যায় 2 থেকে 4 পদ। हम जल्दी वचन खोलें। সরি, যাত্রা পুস্তক 27 অধ্যায় 20 পদ। निर्गमन उसका 27 का 20 पद। কে পেয়ে যাবে তাড়াতাড়ি বলে দেবো, বা কেউ একজন যদি পড়তে পারে अगर বলুন। कोई মাইক इसको আছে, मिल जाए। কাউকে দেবেন প্রতিম বা কাউকে যে তাড়াতাড়ি বাংলা পড়তে পারবে। 27 অধ্যায় 20 পদ। ঈশ্বরের কি আজ্ঞা এই বাতি সম্পর্কে? परमेश्वर की आज्ञा क्या है इस वचन के কে विषय में। পড়বে? কে পড়বে বাংলাতে? আর তুমি ইসরায়েল সন্তানগণকে এই আদেশ করিবে যেন তাহারা আলোর জন্য উখলিত প্রস্তুত জিত তৈল আমার নিকটে আনে, যাহাতে নিয়ত প্রদীপ জ্বালানো থাকে। ওকে, যাহাতে নিয়ত। নিয়ত শব্দের অর্থ কে জানে? সব সময়। এই বাতির আলো কখনো নিভবে না। इस ঈশ্বরের উজ্জ্বলতা উনার উপস্থিতি রূপে উনার মন্দিরে, অর্থাৎ আজকে কে মন্দির? আমি। নতুন নিয়মে মন্দির আমরা। অর্থাৎ এই বাতি যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত জ্বলতে থাকুক। और नए नियम के मंदिर हम हैं, इसका मतलब अर्थात हमारे अंदर ये दीप का जो बत्ती है या रोशनी है वो जलता रहे। আমেন। आमीन। ওকে, নাও এটা হচ্ছে প্রথম আজ্ঞা। ये है पहली आज्ञा। আর এটা আবার লেবীয় তার 24 অধ্যায় 2 থেকে 4 পদে আবার বর্ণনা করা হয়েছে। इसको फिर লেবিয়া लेवीय वाक्य में 24 অধ্যায় 24 अध्याय 2 থেকে 4 পদ। 2 से 4 पद में क्यों इसके पढ़े विषय देवो में लिखा ताड़ाताड़ी? है। कोई अगर पढ़ दे सकता है। কারণ বাইবেল এটা একবার লেখা নেই। बाइबल में केवल इसको एक बार नहीं लिखा गया है।
তুমি ইসরায়েল সন্তানগণকে এই আজ্ঞা করো, তাহারা আলোর জন্য তোমার নিকটে উখলিতে প্রস্তুত নির্মল জিত তৈল আসিবে, তদ্বারা নিয়ত প্রদীপ জ্বালানো থাকিবে। নেক্সট পদ। হারণ সমাগম তাঁবুর মধ্যে সাক্ষ্য সিন্ধুকে তিরস্করণীর বাহির সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত তাহা সাজাইয়া রাখিবে, ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। ওকে, এর পরের পদটা পড়ার আগে বলি, 2 পদে বলা হচ্ছে যেন সর্বদা এই বাতি জ্বলবে। 2 पद में लिखा गया है कि लगातार इसका बत्ती जो है वो जलता रहे। 3 পদে বলছে এটাকে সাজিয়ে রাখবে। उसके बाद 3 पद में लिखा गया इसको सजा कर रखना। 4 পদে কি লেখা আছে? 4 पद क्या कहता है? সে নির্মল দ্বীপবৃক্ষের ওপর সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত ওই প্রদীপ সকল সাজাইয়া তো রাখিবে। 2 আর 3 পদের আবার সারাংশ 4 পদেই আবার রিপিট করা হচ্ছে যে এটা সর্বদা সাজিয়ে রাখবে এবং জ্বলতে থাকবে তোমার ঘরে, তোমার মন্দিরে, যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে। 2 और 3 पद को 4 पद में दोनों को एक करके बोला गया है कि ये जो बत्ती है परमेश्वर के भवन में, ताकि हमेशा सजाया हुआ रहे और जलता रहे लगातार। নাও দ্বিতীয় আজ্ঞা যেটা ঈশ্বরের, और जो तीसरा आज्ञा है परमेश्वर का, যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি বাইবেলের পদটা শেষের দিকে করব প্রার্থনার সময়, और जिस बाइबल के पद को मैं आखिरी में पढ़ूंगा प्रार्थना के समय में। যিশু যে বাক্যটা বলেছেন আজকে আমার মনে হয় বোধহয় ঝুমাবদি বা কেউ আরাধনাতে এই পদটা অলরেডি বলেছে, তিনি বলছেন আমার কাছে আইসো, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দেব। और जो पद आज पता नहीं किसी ने प्रार्थना में बोला होगा कि यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन जल दूंगा। আমার কাছে আসো। मेरे पास आओ। ওকে, আমরা অনেকে এইভাবে প্রার্থনা করি এবং বলি প্রভু তুমি আমার বোঝা নিয়ে নাও। और हम लोग बहुत कोई प्रार्थना में कहते हैं परमेश्वर मेरे बोझ को ले लीजिए। আরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আপনার বোঝা নেওয়ার জন্য, वो तो खड़े हैं आपके बोझ को लेने के लिए। কিন্তু আমার প্রার্থনা উল্টো হওয়া উচিত। लेकिन मेरी प्रार्थना उल्टा होना चाहिए। প্রভু আমি তোমার কাছে আসব, परमेश्वर मैं आपके पास आऊंगा, আমি হেঁটে হেঁটে আসব, সিদ্ধান্তে আসব, मैं पैदल अपने सिद्धांत के में आऊंगा, আমার বোঝা আমি তোমাকে দেব। मैं अपने बोझ को आपको खुद दे আমরা दूंगा। অনেকে জবরদস্তি ঈশ্বরকে বলি আমি দিতে চাই না, তুমি জবরদস্তি আমার বোঝাটা নাও। और जबरदस्ती Yes. हम लोग बहुत समय परमेश्वर को बोलते हैं मैं देना नहीं चाहता लेकिन आप ले लो। আমাদের প্রার্থনার শব্দগুলো পাল্টাতে হবে। हमारे प्रार्थना के शब्दों को हमें बदलना है। প্রভু তুমি নিয়ে নাও। परमेश्वर आप ले लो। আরে প্রভু নিবেন না, উনি যদি জবরদস্তি করনেওয়ালা ঈশ্বর থাকতেন না আজকে সবাই মুক্তি পেয়ে যেত। और अगर परमेश्वर ऐसे ले नहीं लेंगे, अगर वो जबरदस्ती करने वाले परमेश्वर होते तो आज सब कोई मुक्ति पा जाते। তিনি বলেন আমার কাছে আসো। वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ। আমি শেষে দেখাবো যোহন 4 অধ্যায় থেকে, যোহন 7 অধ্যায় থেকে এবং প্রকাশিত বাক্য 21 অধ্যায় থেকে দেখাবো। ঈশ্বর বলছেন আমি সেই জীবন জলের নদী। और मैं बाद में आपको दिखाऊंगा यूहन्ना उसका 4 और 7 और प्रकाशित वाक्य उसका 21 से कि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जीवन का नदी हूँ যে আমার কাছে আসবে, जो मेरे पास आएगा। আরেকবার বলছি যে আমার কাছে তার সিদ্ধান্তে আসবে फिर से कह रहा हूँ जो अपने सिद्धांत में फैसले में मेरे पास आएगा সে আশীর্বাদ পাবে। वो आशीषित होगा। ওকে, সো দ্বিতীয় আজ্ঞা ইনফ্যাক্ট এই সপ্ত দ্বীপ সম্পর্কে, तो ये दूसरा जो आज्ञा है इन 7 द्वीप के विषय में, যেহেতু আমরা জানতে পারলাম क्योंकि हमें पता चला अभी এই 7টা দ্বীপ হচ্ছে যিশুর উপস্থিতি। ये 7 द्वीप ही है यीशु मसीह की उपस्थिति। একসাথে জোরে বলে আমি কেন আপনাদেরকে বলাতে চাইছি যেন আপনি মুখস্থ করতে পারেন, শুনলে পরে মুখস্থ থাকে না, বললে পরে মুখস্থ থাকে। एक साथ कहेंगे ताकि आपको याद रहे। বলে এই 7টি দ্বীপ যিশুর উপস্থিতি। ये 7 द्वीप यीशु मसीह की उपस्थिति है। যেহেতু এই 7টি দ্বীপ 7টি মণ্ডলী, और क्योंकि ये 7 द्वीप 7 कलीसियाएं हैं, যেহেতু এই 7টি দ্বীপ ঈশ্বরের 7টি আত্মা, क्योंकि ये 7 द्वीप है 7 आत्माएं আমি परमेश्वर की, দৌড়ে আসবো এর কাছে मैं दौड़ कर आऊंगा इसके पास এবং এর কাছে আমি সব জীবনকে পাবো। और इसी में मुझे जीवन को मिलेगा। आमीन, आमीन। তিনি বলছেন যে আসবে ও পাবে। वो कह रहे हैं कि जो आएगा उसे मिलेगा। জুলাই মাসে কোরিয়া কারা কারা গেছিল? और जुलाई महीने में कोरिया कितने लोग गए थे? ও খুব কম, বাকিরা কোথায় আছে? ওকে, পাস্টার যখন বলতো আসো, और जब पास्टर कहते थे कि आओ, একদম ওয়ালে
এটা লাগানো ছিল। और ये एकदम वॉल You से remember? लगाया गया था। कितने को याद है? লোকেরা এখানে এসে বসতো, लोग इतने तक आके खड़े हो जाते थे। লোকেরা দৌড়ে আসতো ফিজিক্যালি, যেন যত কাছে এই 7টা দ্বীপের কাছে থাকতে পারে। और लोग फिजिकली आ जाते थे जितना नजदीक इसके खड़े हो पाए। ফিজিক্যালি তারা দেখাতে চাইছিল আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে এই 7টা দ্বীপের কাছে যাব, যেন এখানে আমি যিশুকে খুঁজে পাই, যেন এখানে মণ্ডলীর পুরো রূপকে খুঁজে পাই, যেন এখানে আমি ঈশ্বরের পুরো 7টি আত্মাকে খুঁজে পাই। और फिजिकली वो लोग आते थे ये दर्शाने के लिए ताकि मुझे पर यीशु मसीह को मिल पाए, ताकि मैं 7 कलीसियाओं को पा पाऊं और परमेश्वर की 7 आत्माओं के साथ आ पाऊं। আমি তখন বুঝিনি, तब मुझे ये बात समझ नहीं आई। যখন পাস্টার বলতো কাম এন্ড রিসিভ দ্য লিভিং ওয়াটার, और जब पास्टर कहते थे कि आओ उस जीवन जल को ग्रहण करो, লোকেরা যে যেখানে ছিল দৌড়ে আসতো, যত কাছাকাছি হোক এই 7টা বাতির কাছে এসে হাঁটু গাড়তো। लोग जो जहाँ पे बैठे हो दौड़ कर आ जाते थे, जितना नजदीक इन 7 बत्तियों के खड़े हो पाए वो। যখন আমি খুঁজে পেলাম এর অর্থ, जब मुझे पता चला कि इसका अर्थ क्या है, আমি বললাম প্রভু আমরা কত বোকা, मैंने बोला कि কত নির্বোধ, परमेश्वर हम कितने बुद्धू थे, কত জ্ঞানের অভাব আছে এখনো আমাদের। कितना ज्ञान का अभी तक जरूरी है আমরা हमें। জানি না আশীর্বাদ কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়। हमें पता ही नहीं आशीष अभी तक कहाँ मिलती है। আমরা খালি বলি প্রভু তুমি আশীর্বাদ দাও, हम बस कहते हैं परमेश्वर आशीष আমরা दीजिए। আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিই না। आशीष पाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लेते আজ हैं। থেকে প্রভু আমাদেরকে সাহায্য করুন, आज से परमेश्वर हमें सहायता करें, যিশুর যত কাছাকাছি থাকতে পারি, यीशु मसीह के जितने करीब रह पाए, পুরো মণ্ডলী একটা যে ফুল পিকচার তার কাছে আমি থাকতে পারি, परमेश्वर की कलीसिया का फुल पिक्चर के जितने करीब रह पाए। এবং যত ঈশ্বরের যে 7টি আত্মা আজকে আমরা শিখতে চলেছি তার মধ্যে কি আছে ওটা যখন জেনে যাব, আমরা এই 7 দ্বীপকে ছাড়বো না। और परमेश्वर की 7 आत्माएं आज जो सीखने वाले हैं, जब हमें पता चल जाएगा इसको हम छोड़ नहीं पाएंगे তাও तब। তৃতীয় বিষয়ে এক আজ্ঞা ঈশ্বর দিয়েছেন এই সপ্তদ্বীপ সম্পর্কে। और ये तीसरा आज्ञा परमेश्वर ने दिया है The इन third one, 7 द्वीप please. के विषय में। ওকে নাও বাইবেল পড়ি, আমরা বাইবেল খুলি 2 অধ্যায় 5 পদ। हम बाइबल पढ़ेंगे, खोलेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 5 पद। তাড়াতাড়ি খুলি 2 অধ্যায় 5 পদ। 2 अध्याय उसका 5 पद। আমরা অনেকে এই পদটা পড়ার আগে আমি বলতে চাই আমরা অনেকে हम बहुत कोई इस पद को पढ़ने से ঈশ্বর पहले मैं আমাদেরকে कहना অনেক चाहता উঁচু हूँ, জায়গায় নিয়ে গেছেন। परमेश्वर हमने हमें बहुत ऊंचे जगह में लेके गए हैं। আগে ঈশ্বরেতে আমরা বৃদ্ধি পেয়েছিলাম, पहले हम परमेश्वर में हमें बढ़ोतरी मिली, আর অটোমেটিক্যালি যখন আমরা ঈশ্বরেতে বৃদ্ধি পাই বিশ্বাসীরা ঈশ্বর জাগতিক রূপে আপনাকে উঁচু জায়গায় নিয়ে যান। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें संसार के जगहों में भी ऊंचे स्थान में लेके जाते কোনো हैं। সাক্ষ্য আছে? इसके विषय में कोई गवाही है? কারো জীবনে ঘটেছে এরকম किसी के जीवन में घटी है যে ऐसा? আপনাকে কেউ চিনতো না এক সময়, आपको कोई शायद पहचानता नहीं था আপনি पहले, নিজের মধ্যে একজন অপরিচিত মানুষ ছিলেন, आपकी खुद की परिचय खुद के पास कुछ नहीं थी। আপনার এমন পরিস্থিতি ছিল আপনি বলতেন আমাকে কেউ চেনে না, আমাকে কেউ জানে না, হয়তো অনেকে আপনারা সুইসাইড করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। आपकी परिस्थिति ऐसी थी, आप खुद को कहते थे कि मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई पहचानता नहीं, और शायद आप आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। কিন্তু যখন ঈশ্বরেতে এলেন, लेकिन जब प्रभु में आए ত্রাণকর্তা আপনার জীবনে জন্ম নিল, और जब त्राणकर्ता आपके जीवन में जन्मा, আপনি ঈশ্বরেতে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করলেন। आप परमेश्वर में उनमें वृद्धि पाना দিন शुरू किए। প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছেন। दिन के बाद दिन आप बढ़ते गए। আর আপনি জানেন যখন ঈশ্বরেতে আপনি বৃদ্ধি পান, आपको पता है जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, সমাজে জাগতিক রূপে পারিবারিক রূপে ঈশ্বর কোথাও না কোথাও আপনাকে উপরে করে দেন। समाज में संसार में जागतिक रूप से भी परमेश्वर आपको उठाते हैं। আগে আপনার জামা কাপড়ও ভালো ছিল না, হয়তো জামা কাপড়ও ভালো ছিল না, হয়তো शायद पहले आपका अच्छा कपड़ा भी नहीं था, বাড়িঘর হয়তো ভালো ছিল না, शायद आपका घर बार अच्छा না नहीं মণ্ডলী था, থেকে টাকা দেওয়া হয়নি কাউকে, कलीसिया से आपको किसी को पैसे नहीं दिए गए কিন্তু हैं। ঈশ্বর আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছে এগুলো করার জন্য। लेकिन परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया कैसे আগে कमाना है। ভাঙা সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে, शायद बहुत कोई टूटा हुआ साइकिल लेकर घूमते আজকে হয়তো थे, ভালো বাইক ভালো 4 চাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। शायद आज एक अच्छा गाड़ी गाड़ी या बाइक में घूमते हैं। সমাজে একটা ভালো জায়গা পেয়েছেন, समाज में एक अच्छा जगह आपको मिला, সামাজিক জায়গায় উঠে গেছেন, समाज में आप एक अच्छा जगह में आपको কিন্তু मिल गया है। অনেকে সামাজিক জায়গাতে উপরে উঠে ঈশ্বর থেকে নিচে পড়ে গেছে, लेकिन हम लोग बहुत ঈশ্বরেতে নিচে পড়ে कोई গেছে। समाज में अच्छे जगह में जाके परमेश्वर में गिर चुके हैं। আপনারা নয় হয়তো, शायद आप नहीं है वो व्यक्ति, কিন্তু যদি আপনি পড়ে যেতেন তাহলে আজকে এখানে থাকতেন না। लेकिन अगर आप गिर जाते होते तो यहाँ नहीं बैठे কিন্তু होते। কেউ যদি অনলাইনে শুনছি এসব, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन में मेरा बात सुन বা रहा কেউ है ওইরকম রয়েছে, या कोई ऐसा है, ঈশ্বরেতে এসে ঈশ্বর আমাকে উঁচু জায়গায় নিয়ে এসছে, परमेश्वर में आके परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचे स्थान में खड़ा किया, এবং কোনো কারণে আমার গর্ব হোক বা আমার অজ্ঞানতা হোক বা
জগৎ আমাকে কোনোভাবে কেড়ে নিয়েছে এবং আমি নিচে পড়ে গেছি। और किसी कारण से हो, मेरा अज्ञानता से हो या किसी कारण से हो, मैं गिर चुका हूँ। শুনুন ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या প্রকাশিত कहता বাক্য है। 2:5 प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 5 पद। তুমি যদি পড়ে গেছো तुम अगर गिर चुके हो, অতএব স্মরণ করো तुम याद करो কোথা হইতে পতিত হইয়াছো। कहाँ से गिर रहे हो, ওকে, কোথা হইতে নিচে পড়ে গেছো। कहाँ से गिर चुके हो। আপনি সামাজিক রূপে জাগতিক রূপে ঈশ্বর আপনাকে এখানে রেখেছেন। परमेश्वर ने आपको समाज में यहाँ कहीं रखा है, ঈশ্বরই আপনাকে তুলেছেন, परमेश्वर ने ही आपको उठाया है, কিন্তু ঈশ্বরেতে আপনি পড়ে গেছেন। लेकिन आप परमेश्वर में गिर चुके हैं। আমি জানি অনেক জীবন এরকম, मुझे पता है बहुत किसी का जीवन কিছুই ऐसा ছিল है। না জীবনে, कुछ नहीं था जीवन में पहले, ঈশ্বরের তাকে বড় করেছে। परमेश्वर ने ही उसे बढ़ाया, কিন্তু আজকে ঈশ্বরেতে আমার সময় নেই। लेकिन परमेश्वर के लिए आज मेरा समय नहीं है। বাইবেল বলছে তুমি নিজেকে বিচার করো তোমার নিজের কোথা হইতে নিচে পড়েছো। बाइबल कहती है तुम खुद का विचार खुद करो, तुम कहाँ মন से ফিরাও, कहाँ गिरे हो। মন ফিরাও, मन फिराओ, প্রথম কর্ম সকল করো। पहले जो करते थे वो वापस से करो। যেমন ঈশ্বরেতে তুমি আগে আবেগপূর্ণ ছিলে। पहले तुम जैसे एकदम भावनाओं के साथ परमेश्वर के लिए आते थे। থ্যাংক ইউ ফর দিস ওয়ার্ড ভাবনা। ওকে, ধন্যবাদ इस আবেগপূর্ণ शब्द के ভাবে लिए। তুমি ঈশ্বরেতে আগে ছিলে। पहले तुम भावनाओं के साथ परमेश्वर के लिए আজকে আর थे। ওই আবেগ পাওয়া যায় না। आज वो भावनाएं तुम में और नहीं मिलती। ভাই তোকে দেখা যাচ্ছে না ঈশ্বরের গৃহেতে। भाई तुमको और दिखाई नहीं मिलता। 100 খানা অজুহাত আছে। 100 बहाने हैं। ও আমাকে ওই কথা বলেছে মণ্ডলীতে, उसने मुझे ऐसा कहा कलीसिया আমাকে में, ওখানে পজিশন দেওয়া হয়নি। मुझे दूसरे उस जगह में मुझे पोजीशन नहीं दिया ওইটা गया। হয়েছে ওটা হয়েছে এটা হয়েছে এ খারাপ ও খারাপ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो खराब है এবং ऐसा खराब আত্মিক है। জায়গা থেকে নিচে পড়ে গেছে। आत्मिक जगह से हम गिर चुके हैं। শুনুন ঈশ্বরের খতরনাক বাক্য আমাদের জন্য কি বলা হচ্ছে। सुनिए परमेश्वर का खतरनाक वचन हमारे लिए क्या আমি कह তোমার रहा है। নিকটে আসবো এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বলা হচ্ছে, अब मैं इन 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 लोगों को कहा जा रहा है मैं तुम्हारे पास आऊंगा, এবং তোমার জীবনে যে 7টা দ্বীপবৃক্ষ আছে और तुम्हारे जीवन में ये जो 7 दीप है, এই 7টা দ্বীপবৃক্ষকে আমি তোমার জীবন থেকে সরিয়ে ফেলবো। मैं इन 7 दीपों को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। মণ্ডলী कलीसिया টেক ইট সিরিয়াস। इसको गंभीरता के रूप से लीजिए। ঈশ্বর যদি আমাকে উপরে করে, परमेश्वर अगर मुझे ऊंचा उठाता है, আত্মিকভাবে যদি আমি উপরে উঠছি, अगर मैं आत्मिक रूप से ऊंचा उठ रहा हूँ, ভুলে যাব না কে আমাকে তুলেছে। भूल नहीं जाऊंगा मुझे किसने उठाया है। যিশু এখানে, यीशु मसीह यहाँ है, মণ্ডলী এখানে, कलीसिया यहाँ है, ঈশ্বরের আত্মা এখানে। परमेश्वर की आत्मा यहाँ है। ঈশ্বর বলছেন যদি তুমি তোমার আত্মিক জায়গা থেকে নিচে পড়ছো, परमेश्वर कहती है अगर तुम अपने आत्मिक जगह से नीचे गिर जा এই रहे हो, সপ্তদ্বীপ তোমার জীবন থেকে ঈশ্বর বলছেন আমি সরাবো। পাস্টর সরাবে না, লিডার সরাবে না, অন্য কোনো মানুষ সরাবে না। ঈশ্বর জনকে ইফিসীয় মণ্ডলীকে বলছে আমি তোমার জীবন থেকে এই 7টা দ্বীপ সরিয়ে দেব। और यूहन्ना लिख रहा है इफिसियों के मंडली में, कलीसिया परमेश्वर कह रहा है कि कलीसिया नहीं हटाएगा, पास्टर नहीं हटाएगा, कोई लीडर नहीं हटाएगा। परमेश्वर कहता है मैं खुद उसे हटा दूंगा तुम्हारे जीवन से। ঈশ্বর বলছে মন ফেরাও। परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ, কাম ব্যাক, लौट आओ, কাম ব্যাক এন্ড রিসিভ লাইফ। लौट आओ और जीवन को ग्रहण करो। যিশুর কাছে সে জীবন জলের নদী আছে। यीशु मसीह के पास आओ, उनके पास जीवन का जल है। सोता जो न सूखता तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता। যিশু ঈশ্বর 3টে আজ্ঞা দিচ্ছেন এই বাতি সম্পর্কে। यीशु मसीह परमेश्वर 3 आज्ञाएं दे रहे हैं इसके विषय প্রথম में। তিনি বলছেন এটা সব সময় যেন জ্বলতে থাকুক তোমার হৃদয়ে। पहला वो कहता है ये ताकि हमेशा जलता रहे तुम्हारे हृदय के अंदर। ঈশ্বর বলছেন এর কাছে থাকো। परमेश्वर कह रहे हैं इसके नजदीक रहो। তৃতীয় বলছেন যদি তুমি তোমার জায়গা থেকে নিচে পড়ে যাবে, तीसरा कहता है अगर तुम अपने आत्मिक जगह से गिर जाओ, এই বাতি আমি তোমার জীবন থেকে সরিয়ে নেব। ये बत्तियों को मैं तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। দাও 3টে বিষয়ে এই 7টি বাতি চিহ্নিত করে। 3 विषय ये 7 बत्ती रिप्रेजेंट करती हैं। প্রথম যিশু,
पहला है यीशु मसीह। তাও যিশু সম্পর্কে আমরা সারা বছর শিখছি, यीशु मसीह के विषय में हम सारा साल सीख रहे हैं, হ্যাঁ কি না? हाँ या ना? যিশুকে আগামী আগামী ডিসেম্বর কার জন্মদিন জানো? आने वाला ये पालन दिसंबर करबो। किसका जन्मदिन है? ওকে, কার জন্মদিন? किसका আমার जन्मदिन? বাবার। ওকে, আমার বাবার, আমার ত্রাণকর্তা বাবা ঈশ্বর, কিন্তু পুত্র হচ্ছেন যীশু খ্রিস্ট। সো উনার জন্মদিন পালন করব। আর ডিসেম্বর মাসে আমরা প্রত্যেকটা রবিবার যিশুর এক একটা ঐশ্বরিক চরিত্রকে শিখব। और ये आने वाला जो महीना है दिसंबर में हम हर एक रविवार पर यीशु मसीह का जो ईश्वर का चरित्र है उसके विषय में सीखेंगे। আর সারা বছর আমরা শিখতে থাকি। पूरे साल हम सीखते हैं। তো সেই জন্য এখন আমরা যিশুর ওই এখানে যে যিশুর চরিত্রটা শিখব না। और उस समय इसीलिए हम लोग यहाँ में जो यीशु मसीह का चरित्र है उस विषय में नहीं सीखेंगे। আর এর মধ্যে আর কার ছবি আছে? इसमें और किसका छवि हमें दिखता है? 7টা। 7। তো আগামী বছর 7টা মণ্ডলী শিখবো আমরা। तो आने वाला साल हम 7 कलीसिया के विषय में सीखेंगे। ওকে, কতজন এক্সাইটেড? कितने लोग उत्साह में हैं? আমি নিজেও এক্সাইটেড 7টা মণ্ডলী সম্পর্কে শিখবো, স্টাডি করবো। ওকে, मैं खुद भी उत्तेजित हूँ कि मैं भी स्टडी करूंगा, मैं भी सीखूंगा। আরেকটা কি পিকচার আছে এর মধ্যে? और कौन सा पिक्चर है? 7টা 8টা। 7 आत्माएं। আজকে আমরা 7টা 8টা শিখবো। आज हम 7 आत्माओं के विषय में Now, सीखने वाले हैं। এই 7 স্পিরিট হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মা। ये जो 7 आत्माएं हैं वो है परमेश्वर की आत्माएं। 7 স্পিরিট সংখ্যা 7 রিপ্রেজেন্ট করে কমপ্লিটনেস অ্যান্ড পারফেক্টনেস, और ये जो 7 जो संख्या है वो हमेशा संपूर्णता को दर्शाती है এবং ওটাই আবার মাল্টিপ্লিকেশন হয়। और उसी को फिर गुणन रूप से बढ़ाया जाता আর है। 7 স্পিরিট অফ গড যেটা এর প্রতীক হচ্ছে যে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় পবিত্র আত্মার বিভিন্ন গুণাবলী কিভাবে কার্যের সাথে যুক্ত আছে, মানে হাউ ঈশ্বরের গুণাবলীগুলো কিভাবে আমাদের অ্যাকশন লাইফের সাথে জড়িত আছে। और परमेश्वर का एक एक चरित्र या उनका गुण किस तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जुड़ा हुआ है। আচ্ছা, কার সময় 3 দিন যেন সূর্যটা আটকে গেছিল? और किसके समय में 3 दिन सूरज अटक गया था? জিহোশুয়ার সময় 3 দিন সূর্যটা আটকে গেছিল, 3 দিন ক্যালেন্ডার গায়েব হয়ে গেছে। यहोशू के समय में 3 दिन का जो कैलेंडर है वो गायब हो गया, सूरज ही गायब हो गया। প্রভু এখন আমার সময় ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাক। प्रभु इस समय घड़ी भी बंद हो जाए मेरे लिए। না, না, সম্মান করব আপনাদের আপনাদের সময়কে। ওকে ওকে, ऐसा ही हो। ওকে ওকে ওকে, আজকে আমার বাক্য কমপ্লিট হবে না, আমরা কমপ্লিট করব অ্যাকচুয়ালি এই সপ্তাহে বাইবেল স্টাডিতে। ওকে, और आज ये वचन कंप्लीट नहीं होगा, इसको संपूर्ण किया जाएगा बाइबल स्टडी में কিন্তু আমরা जाकर। আজকে 7টা 8টা সম্পর্কে দেখি। लेकिन आज हम 7 आत्माओं के না, विषय আমি में ছট सीखेंगे। করে সখরীয় 4 অধ্যায় খুলতে বলবো। और मैं आपको झट से बोलूंगा खोलने के लिए जकरिया उसका 7 অধ্যায়। 7 अध्याय। আমি এক পদ থেকে পড়ছি, আপনারা আপনাদের বাইবেলের দিকে দেখুন বা স্ক্রিনে দেখুন। পরে যে স্বর্গদূত আমার সাথে কথা বলছিলেন তিনি ফিরে আসলেন এবং ঘুম থেকে জাগাবার মতো করে আমাকে জাগালেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখছো? মানে সকরিও ঘুমাচ্ছে जकरिया जो है वो सो रहा है এবং স্বর্গদূত এসে সকরিওকে জাগাচ্ছে स्वर्गदूत आके जकरिया को जगा रहा এবং बलছে উঠে দেখো তো কি দেখছো। और उसको बोल रहा तुम उठकर देखो तो तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? সকরিও ঘুম থেকে উঠেছে, जकरिया उठा अपने नींद চোখ से, খুলেছে, अपने आंखों को खोला 7টা দ্বীপ দেখছে। और ये 7 दीपधार उसे दिखाई दे रही है। স্বর্গদূত 2 পদে বলছে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখছো? আমি উত্তর দিলাম, আমি একটি সোনার বাতিদান দেখতে পাচ্ছি যার মাথার উপরে একটি পাত্র, যার উপরে 7টি প্রদীপ এবং সেই প্রদীপগুলোর জন্য 7টি নল আছে। অর্থাৎ সকরিওকে ঘুম থেকে তুলে ঈশ্বর, অ্যাকচুয়ালি সকরিওকে নয়, সরি, আমি ক্ষমা করবেন, জরুবাবেলকে ঈশ্বর সকরিওর বইয়েতে এটা লেখা আছে বলে আমি সকরিও বলছি। জরুবাবেলকে ঘুম থেকে তুলে বলছেন, ওঠো দেখো কি দেখছে, আর ও উঠেই দেখছে এই 7টা দ্বীপ। और ये जकरिया को नहीं, जकरिया के किताब में है, लेकिन ये जेरुब्बाबेल को दिखाया जा रहा है। उनको नींद से उठा के बोला जा रहा है तुम्हें क्या दिख रहा, और जेरुब्बाबेल इसको देख पा रहा है 7 दीपाधार को। আর এবারে জরুবাবেল স্বর্গদূতকে জিজ্ঞাসা করছে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার প্রভু এগুলো কি? और जेरुब्बाबेल घुर के स्वर्गदूत को पूछ रहा कि हे मेरे प्रभु ये क्या है?
আর তিনি আমাকে আবার পাল্টা প্রশ্ন করে বলছেন, তুমি কি জানো না এগুলো কি? और वो घूम के पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या पता नहीं ये क्या है। আর জরুবাবেল যেহেতু জানে না, তো তিনি বলছেন, না প্রভু, আমি জানি না। और क्योंकि जरुब्बाबिल को पता नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता। এবার এই স্বর্গদূত জরুবাবেলকে উত্তর দিচ্ছে, শুনবেন। अब ये स्वर्गदूत उनको जवाब दे रहा है, सुनिए। কতজন আজকে জরুবাবেলের মতো শুনবো? कितने लोग जरुब्बाबिल की तरह सुनेंगे, সত্যি শুনবো? सच्ची सुनेंगे? অনেকে হাত এখনো তুলতে পারছে না। ওকে, अभी भी তো बहुत যারা कोई হাত हाथ नहीं তুলছে उठा তাদের पा জন্য रहे এই বাক্য। ওকে, জরুবাবেলের সামনে অনেক বড় কাজ আছে, जरुब्बाबिल के सामने बहुत बड़ा एक कार्य है, আর কাজগুলো অলমোস্ট বড় বড় পাহাড়ের মতো। और ये जो कार्य है बहुत पहाड़ की तरह बड़े बड़े हैं। আর ওই পাহাড়কে দেখে ও ভয় পাচ্ছে। इन पहाड़ों को देखकर वो डर जा रहा है। আর ওই পরিস্থিতিতে और वैसी परिस्थितियों में জরুবাবেলকে ঈশ্বরের স্বর্গদূত তুলে বলছে, এই দেখো 7টা দ্বীপ। और उसी परिस्थिति में जरुब्बाबिल को परमेश्वर का दूत उठा के कहता है, ये देखो। আর তখন ও বুঝতে পারেনি। तब उसको समझ नहीं आया। এখন স্বর্গদূত বলছে, अब स्वर्गदूत कहता है, এটা আমার আত্মা। ये है मेरी आत्मा। সো তুমি যা কিছু করবে तो तुम जो भी करोगे, তোমার শক্তির দ্বারা করবে না, तुम अपने सामर्थ्य से नहीं करोगे, তুমি তোমার বলের দ্বারা করবে না, तुम अपने बल से नहीं करोगे, কিন্তু এই 7টা আত্মার শক্তিতে তুমি বড় পাহাড়কে সমতল ভূমি করবে। मेरे आत्मा के द्वारा तुम बड़े पहाड़ों को एकदम जमीन समान बना दोगे। এই গানটা ওখান থেকেই এসছে। ये जो गीत है हम लोग गाते हैं वो यहीं से না आया তো है। বল সে না শক্তি সে पर मेरी आत्मा के द्वारा, ওই আত্মা অ্যাকচুয়ালি এই 7টি আত্মা এর আগে বলে দেওয়া হয়েছে। ये जो गीत हम गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, वो यही आत्मा है जिसके विषय में बोला जा रहा है। আজকে যতজন এই বাক্য শোনেনি, जितने लोगों ने इस वचन को आज नहीं सुना, তারা গানটা এমনি এমনি করবে। वो उस गीत को ऐसे ऐसे ही गाएंगे। কিন্তু बिना আমার शक। বিশ্বাস আজ থেকে যখন আপনারা এই গানটাকে করবেন, लेकिन मेरा विश्वास है आज से जब हम इस गीत को गाएंगे, তখন ওই আত্মা মানে কি বুঝবেন? तब उस आत्मा के विषय में आपको क्या समझ आएगा? যিশু। यीशु मसीह। তখন এই আত্মা সম্পর্কে আপনি গান করবেন। जब उस आत्मा के विषय में आप गीत गाएंगे, The whole church, the complete church, the 7 church, वो पूरा 7 कलीसिया, जो संपूर्ण कलीसिया है, এই গানটা যখন আপনি করবেন पर मेरी आत्मा के द्वारा, इस गीत को जब आप गाएंगे कि तब पर तेरी आत्मा के द्वारा, the 7 spirit of God, वो है परमेश्वर की 7 आत्माएं। so জেরুবাবেল বুঝতে পেরেছিল, जरुब्बाबिल को ये समझ आया, এবং তারপরে তিনি তার কাজকে করতে এগোলেন, और तब वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े, এবং তার পাহাড় সমতল হয়ে গেছিল। और उसका जो पहाड़ है वो समान हो गया। না, আজকে যে বাক্য দেওয়া হচ্ছে, যে বাক্য ঈশ্বর আমাদেরকে দিচ্ছেন, आज जो वचन हमें दिया जा रहा है, जो परमेश्वर हमें वचन दे रहे এই हैं, পৃথিবীতে চলার জন্য আমাদের इस पृथ्वी में चलने के लिए हमें অনেকগুলো পাহাড় আছে। बहुत सारे पहाड़ हैं। কেন আমাদের এই 7টা আত্মা সম্পর্কে জানতে হবে? क्यों हमें इन 7 आत्माओं के विषय में जानना होगा? যেন আমার জীবনে পাহাড়গুলো সমতল ভূমি হয়ে যায়। ताकि मेरे जीवन के भी पहाड़ समान बन जाए। এর কাছে যখন আমি থাকবো, इसके पास या नजदीक जब मैं रहूंगा, এর যত কাছে আমি থাকবো, इसके जितने पास या करीब मैं रहूंगा, এটাকে যদি আমার হৃদয়ে সব সময় জ্বালাতে পারি নিয়ত, इसको अगर हर समय इसको लगातार जलाते रहे हम अपने मन আমার में, জীবনের পাহাড় বিষয়গুলো সমতল হয়ে যাবে। मेरे जीवन के पहाड़ वाले विषय समान हो जाएगी। হালেলুয়া। आमेन। ওকে, সো এটা হচ্ছে ঈশ্বরের 7টি আত্মা। ये है परमेश्वर की 7 आत्माएं। আরেকটা বাইবেলের পদ পড়ে আমরা 7টা আত্মাতে যাই। और एक बाइबल का पद पढ़ के हम 7 आत्माओं में প্রকাশিত जाएंगे। বাক্য 5 অধ্যায় 6 পদ। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 6 पद। নাও, এক জায়গাতে লেখা নেই কেবল। सिर्फ एक जगह में नहीं लिखा আমি गया है। কেন বাইবেলের পদগুলো দিচ্ছি? যেন আমাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায় যে এই 7টা দ্বীপ হচ্ছে ঈশ্বরের 7টি আত্মা। मैं क्यों बाइबल के पद इतने दे रहा हूँ? ताकि हमारा विश्वास और भी वृद्धि पा पाए। কেউ একজন পড়ে দিই প্রকাশিত বাক্য 5 অধ্যায় 6 পদ। कोई एक पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 6 पद। আপনার বাইবেল দেখে হোক বা স্ক্রিন দেখে হোক, তাড়াতাড়ি পড়ে দিই। अपने बाइबल से हो या स्क्रीन से देखकर हो। একটু জোরে হালেলুয়া বলে দিতে পারে? বলে দিন, আমি শুনছি। कहिए मैं सुन रहा हूँ। আর যারা বুঝতে পারছে তারা বলে দিন, আমি বুঝতে পারছি। और जितने लोग समझ पा रहे कहिए मैं समझ पा रहा কে हूँ। পড়বে বাইবেলের পদটা? পরে আমি দেখিলাম ওই সিংহাসনের ওই 4 প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীন বর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল, তাহার সপ্তশৃঙ্গ ও সপ্তচক্ষু, সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। সপ্ত আত্মা মানে যিশুর আত্মা, মেষপালকের আত্মা।
सात आत्माएं मतलब यीशु मसीह की आत्मा, मेमने की आत्मा। না এটা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যিশাইয়া 11:2 और इसको भविष्यवाणी की गई है यशाया उसका 11 अध्याय। ওকে তাড়াতাড়ি খুলতে পারি যিশাইয়া 11:2 तुरंत कोई अगर खोल दे सकता है यशाया उसका 11 अध्याय এক পদ থেকে আমি एक পড়ছি। पद से मैं पढ़ता हूँ। যিশয়ের কুলের মূল কাণ্ড থেকে একটি শাখা নির্গত হবে, অর্থাৎ দাউদের বংশে তার মূল থেকে উৎপন্ন হবে এক শাখায় ফল ধরবে। এবং এখানে 7টি আত্মা সম্পর্কে লেখা রয়েছে। সদাপ্রভুর আত্মা, আমার দিকে তাকাবেন এই সময়, यहोवा की आत्मा, সদাপ্রভুর আত্মা, यहोवा की आत्मा, প্রজ্ঞার আত্মা, प्रज्ञा की आत्मा, বুদ্ধির আত্মা, बुद्धि की आत्मा, পরামর্শ দানের আত্মা, परामर्श करने वाली आत्मा, পরাক্রমের আত্মা, पराक्रम की आत्मा, জ্ঞানের আত্মা ज्ञान की आत्मा ও সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা। ओ परमेश्वर का भय की आत्मा। এই 7টি আত্মা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মা, যেটা যিশুর মধ্যে রয়েছে। ये 7 आत्माएं हैं, वो आत्माएं जो यीशु मसीह के अंदर हैं। আর এই 7টি আত্মা হচ্ছে 7টি দ্বীপ। और ये তার 7 প্রতীক। आत्माएं हैं, ये 7 दीप। সো আজকে আমরা তাড়াতাড়ি দেখি 7টি আত্মার মধ্যে ঢোকার। तो हम फटाफट इन 7 आत्माओं में हम घुसते हैं। ওকে, আমাদের কাছে সময় নেই, সেই জন্য আমাদেরকে একটু দৌড়াতে হচ্ছে এখন। हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम दौड़ेंगे इस वक्त। প্রথম আত্মা যেটাকে বলা হয় সদাপ্রভুর আত্মা। पहला आत्मा है जो जिसको कहा जाता है यहोवा की आत्मा। আমি তাড়াতাড়ি আমার ওয়াইফকে এবং ডিলানিকে সামনে আসতে বলবো, আমার বাকি পরিবার এখানেই আছে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে আপনারা চলে আসবেন এখানে। और मैं तुरंत अपने वाइफ को और डिलेनी को सामने आने बोलूंगा। ওকে, দ্য স্পিরিট অফ গড रिप्रेजेंट्स इंटीमेसी। और परमेश्वर की आत्मा, यहोवा की आत्मा हमेशा एकता को दिखाती है। इंटीमेसी মানে হচ্ছে অন্তরঙ্গতা। और इंटीमेसी का अर्थ है एकदम एक हो जाना। না, इंटीमेसी অনেককে অনেক ডিকশনারিতে লেখা আছে কাছাকাছি যাওয়া। और बहुत सारे डिक्शनरी में लिखा गया कि पास पास रहना, ওকে, কাছাকাছি যাওয়া। ওকে, पास में रहना। কিন্তু আসলে ইন্টিমেসি হচ্ছে আমি ওর মধ্যে, ও আমার মধ্যে। लेकिन असल में इंटीमेसी का अर्थ यह है कि उसके अंदर मैं और वो मेरे अंदर। অ্যাকচুয়ালি দুটো উদাহরণ আমি দেবো আপনাকে ইন্টিমেসির জন্য। और मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको इंटीमेसी क्या স্বামী होती है। স্ত্রীরা যখন শারীরিকভাবে এক হয় সেটাকে বলা হয় এক অঙ্গ, একাঙ্গ। और जब हस्बैंड वाइफ एक होते हैं शारीरिक रूप से, उसको एक अंग कहा जाता है। সেটা হচ্ছে সবথেকে বেস্ট জাগতিক ইন্টিমেসির বোঝার উপায়। और ये सांसारिक रूप से सबसे बेस्ट तरीका है इस शब्द को समझने के लिए। বাইবেলই বলেছে তখন আর 2 অঙ্গ হবে না, কিন্তু তারা এক অঙ্গ হবে। और बाइबल ही कहती है कि वो और 2 अंग नहीं लेकिन एक हो जाएंगे। আমি सबসময় বলে থাকি বিবাহের একটা অঙ্ক আছে 1 + 1 = 1। और मैं हर समय कहता हूँ विवाह का एक अंक है, वो है एक और एक को मिलाने से एक ही होगा, 2 হয় না, 2 नहीं ওখানে हो অঙ্ক जाता। ফেল। ওকে, उसमें অঙ্কের फिर মাস্টার मैथ्स फेल हो মশাই जाएगा। ওই সময় বলবো না বোকা, কিন্তু অঙ্কের মাস্টার মশাই ফেল ওখানে। वहाँ पे फिर मैथ्स टीचर फेल हो जाएंगे। না, ইন্টিমেসিতে इंटीमेसी में কি কি হয়? क्या क्या होता है। ওকে, আমি আজকে কালো শার্ট পরেছি, आज मैंने काला शर्ट पहना। আমরা কিন্তু বলিনি একে অপরকে, हमने एक दूसरे से बात नहीं की इस विषय में, কিন্তু ইটস আ সাইন অফ ইন্টিমেসি। लेकिन ये एक इंटीमेसी या আমাদের মধ্যে करीब আরেকটা रहने- কাপল আছে এখানে, यहाँ पे और एक कपल है यहाँ, যারা আজকে কালারের দ্বারাও দেখাচ্ছে অভিষেক এবং দীপিকা দাঁড়াবে। और यहाँ पे और एक कपल है अभिषेक भैया दीपिका बोधी। ওরা কোথাও না কোথাও দেখানোর চেষ্টা করছে উই আর ওয়ান, উই হ্যাভ এ ইন্টিমেসি রিলেশনশিপ। वो कहीं ना कहीं अपने कपड़ों के द्वारा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं। এখানে কেউ আরো আছে স্বামী স্ত্রী একই রঙের জামা পরে এসেছি? और कोई है হ্যাঁ, यहाँ पे? আপনাদের আছে, মিল আছে আপনাদের। हस्बैंड वाइफ, हाँ आप में मिल है। দিদির ওড়না আর আপনার শার্টের মধ্যে মিল আছে, আছে আছে, তাই তো দেখছি একদম সেম কালার। ওকে, আর কেউ আছে এখানে যারা স্বামী স্ত্রী এক রঙের জামা কাপড় পরে এসেছি? और কোথাও कोई না है কোথাও कोई ম্যাচ कपल করেছে। जो एक जैसा कपड़ा पहन के आए हैं। ইয়ে আমাদের রমা দিয়ে আর রিয়ার বাবা, ওই বাবা, থ্যাংক ইউ, জোরে হাততালি দিতে পারি। দ্য সাইন অফ जोर से ইন্টিমেসি। तालियां दे दे। এই সোনম আর তোমাদেরও তো মিল আছে, তোমাদেরও জামা কাপড়ের মিল আছে। ওরা দেখছে না, দেখো তোমাদের মধ্যে কি ইন্টিমেসি আছে। देखिए आप पे क्या इंटीमेसी Come on. है, देखिए। ওকে, কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করে রাখবো। সো ইন্টিমেসি, ঈশ্বর যখন বলছেন যে সদাপ্রভুর আত্মা, ঈশ্বর বলছেন আমার আত্মা আমার পুত্রের মধ্যে আছে। और इंटीमेसी या सुन रहे हैं? एकता जब हम दिखाते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा मेरे पुत्र के ऊपर है। না, কারো যদি
কষ্ট হচ্ছে বাক্য বোঝার জন্য একটু পবিত্র আত্মার কাছে আপনি সাহায্য চেয়ে নেন, যেন এত গভীর বাক্য থেকে আপনি অভাবে এখান থেকে যেন না যান। और किसी को अगर तकलीफ हो रही है परमेश्वर का नहीं वचन जाओ। समझने में, थोड़ा सा पवित्र आत्मा की सहायता को मांग लीजिए ताकि ओ। आप खाली हाथ ना जाएं। আরেকটা দুটো কাপল নিজে নিজে দাঁড়িয়ে গেছে, और दो कपल्स खुद ही खड़े हो गए গুরুদাস हैं। দা, রঞ্জিত দা। খালি নিচেররাই মধ্যে বেশি ইন্টিমেসি আছে, উপরে কারো নেই। ऊपर किसी कपल में না intimacy লাইট नहीं। নেই, আমরা নিজেদের কাপড়ও চিনতে পারছি না। ওকে, ভেরি গুড, সময় পাচ্ছি। সো ইন্টিমেসির কি কি প্রভাব আছে? और इंटीमेसी या एक हो जाने का कौन से प्रभाव हैं? নাম্বার 1, पहला, আমরা একে অপরের জন্য हम एक दूसरे के लिए हैं। এবং অনেক কিছু আমরা সেম করি। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम एक जैसा करते हैं। একটা বড় রিসার্চ বলে এইভাবে एक बहुत बड़ा रिसर्च है जो इस तरीके से कहता है কি স্বামী স্ত্রী যখন বিয়ে করে, जब हस्बैंड वाइफ शादी कर लेते हैं, দুজন দু পরিবার থেকে, दो जन अलग अलग परिवार से দেখতে हैं, আলাদা, दिखने में अलग हैं, অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা আলাদা, सोच विचार अलग हैं, মুখের চেহারা আলাদা, फेस भी अलग है उनका। কিন্তু 15, 20, 25 বছর পরে যাদের মধ্যে ভালো মিল আছে, लेकिन 15, 20, 25 साल बाद जिनके जो बहुत एक जैसे हैं, অনেকে বলে ওরা নাকি দেখতে তখন ভাই বোনের মতো লাগে। तब बहुत Yes, कोई कहता চেহারা, है कि उनका चेहरा भाई बहन के जैसे बन जाता है। চেহারাগুলো নাকি ভাই বোনের মতো দেখতে লাগে। वो लोग दिखने में एक दूसरे के भाई बहन जैसे लगते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। এটা ইন্টিমেসির একটা প্রভাব, ये है एक होने का एक प्रभाव। এবং তারপরে ইন্টিমেসির দ্বারা ये एकता के माध्यम से, তোমরা দুজন এখানে আসো, ইন্টিমেসির দ্বারা और ये इंटीमेसी के माध्यम से যে ফল উৎপন্ন হয়, ये दो फल जो उत्पन्न होता है, আমাদের সাথে মিল আছে কিনা চেহারার? और मिल है कि नहीं चेहरे में? কে কার মতো দেখতে? कौन किसकी तरह दिखता है? তোমরা নিজেরা ভাগ করে নিয়েছো, এটা ঠিক না। ওকে, অ্যাকচুয়ালি ওকে, আচ্ছা বেসিকটাকে তো আমাদের মধ্যে অনেক কিছুর মিল, একটু সাইড হয়ে যাও। আমাদের মধ্যে অনেক কিছুর মিল, আমাদের মধ্যে অনেক কিছু মিল, हम दोनों में बहुत मिल है। আমাদের থেকে যা ফল বেরোবে हमसे जो फल उत्पन्न होता है তাদের মধ্যেও মিল থাকবে। उसमें भी मिल रहेगा। হালেলুয়া। নাও ঈশ্বর যখন বলছে যিশুর মধ্যে আমার আত্মা আছে, অর্থাৎ আমার ইন্টিমেসি আছে, और जब परमेश्वर कह रहे हैं कि यीशु मसीह में मेरी आत्मा है या मैं एक हूँ उसके साथ, তার মানে আমি যেটা করব আমার ছেলে ওইটাই করবে। इसका मतलब मैं जो करूँगा मेरा बेटा भी वही करेगा। আর ছেলে নতুন নিয়মে বলছে আমি যেটা করছি আমার বাবা যেটা চায় ওটাই আমি করি। और बेटा कह रहा है नया नियम में कि मैं जो करता हूँ वो खुद के इच्छा से नहीं लेकिन पिता के इच्छा के अनुसार আর करता যিশু हूँ। ইন্টিমেসিকে আরো ভাবে এইভাবে বোঝাচ্ছেন, यीशु मसीह जो इंटीमेसी को और भी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, আমি পিতাতে, পিতা আমাতে। वो कह रहे हैं कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। আর ওটাই উনি লুক 4:18 বলছেন, लूक उसका 4:18 पद में वो कह रहे हैं ঈশ্বরের আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করে। परमेश्वर की आत्मा मेरे में है। সেই জন্য ঈশ্বর যে কাজ করতে পারেন, इसीलिए परमेश्वर जो कार्य कर सकता ওই জন্য है, তিনি আমাকে প্রেরণ করছেন इसीलिए उसने मुझे भेजा है যেন অন্ধকারে আমি আলো দিতে পারি। ताकि मैं अंधकार में ज्योति दे पाऊं। দ্যাট ইজ ইন্টিমেসি। वो है एकता या इंटीमेसी। তো যখন আমরা এই 7টা বাতির প্রথম বাতির সম্বন্ধে চিন্তা করি, तो जब हम इन 7 बत्तियों में से पहले बत्ती के विषय में देखते हैं, সদা প্রভুর আত্মা, यहोवा की आत्मा, এর অর্থ হচ্ছে দ্য স্পিরিট অফ ইন্টিমেসি, वो है इंटीमेसी या एक हो जाने की যার आत्मा। জন্য মসিকে ঈশ্বর বলছেন इसीलिए मूसा को परमेश्वर कह रहे हैं অন্যান্য দ্বীপ থেকে মাঝখানের দ্বীপকে বড় করবে, অর্থাৎ ও আমার কাছে থাকবে, আমার সাথে ওর সম্পর্ক বেশি থাকবে। ইজ দ্য ইন্টিমেসি রিলেশনশিপ। वो कह रहे हैं कि बाकी पत्तियों से ये जो बीच वाला है उसको थोड़ा ज्यादा ऊंचा करना ताकि मेरा जो जुड़ना है वो उसके साथ আর कनेक्टेड रहे। এইখানে যখন ইন্টিমেসি, এইখানে যখন বিয়ে হচ্ছে, और यहाँ जब शादी हो रही है या इंटीमेसी हो रही है, ওকে, এই ফলগুলো বেরোবে, ये फल उत्पन्न होगा। ये এই बाकी ফলগুলো বেরোবে। ये बाकी फल দ্য उत्पन्न होगा। ইন্টিমেসি, দ্য স্পিরিট অফ ইন্টিমেসি বাকি সব স্পিরিটগুলোকে জন্ম দেবে। जो स्पिरिट है इंटीमेसी का, उसके হালেলুয়া। माध्यम से बाकी फल ওকে, उत्पन्न থ্যাংক होगा। ইউ। বসবেন। ধন্যবাদ, आप अपने स्थानों में बैठ এটা আজকে सकते हैं। এই 7টা দ্বীপের যে প্রথম স্পিরিট হচ্ছে
আমি এবং ঈশ্বর এক হব। और ये 7 दीप में से पहला जो स्पिरिट है वो है कि मैं और मेरा এই परमेश्वर 7টা দ্বীপ एक हो যদি আপনি जाऊंगा। আপনার জীবনে চান, ये 7 दीप अगर आप अपने जीवन में मांगते हैं, বাকি 6টা পাওয়ার আগে बाकी 6 को पाने से पहले আপনাকে জানতে হবে আপনার সাথে আপনার ঈশ্বরের ইন্টিমেসি কতটুকু আছে। आपको जानना होगा आपके साथ आपके परमेश्वर का एक हो जाना कितना तक है কতটুকু আছে, कितना तक का है। যতটুকু আছে जितना तक है তত এই বাকি 6টা ফল বেরোবে আপনার মধ্যে। उतना तक ही ये बाकी 6 फल उत्पन्न होगा। আমেন। आमेन। ও চলুন সেকেন্ড পদে যাই। आइए हम दूसरे पद में जाते हैं। যদিও আমার কাছে অনেকগুলো বাইবেলের পদ আছে কিন্তু ঘড়ি বলছে না না না। ওকে, मेरे पास बहुत बाइबल के पद है लेकिन घड़ी हमें मुझे रोक रही है। একটা ওপেন ইনভিটেশন। एक ओपन কেউ इनविटेशन যদি এই নোটটা চায় আমাকে বলবেন, আমি নোটটা পাঠিয়ে দেবো আপনাকে, अगर হোয়াটসঅ্যাপও किसी- দিতে পারি এবং ইমেলও পাঠাতে পারি। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कह दे सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप में भेज ওকে, दूंगा। সেকেন্ড হচ্ছে স্পিরিট অফ উইজডম। दूसरा है बुद्धि की आत्मा। পেয়েছি নাও। মিলা? বুদ্ধিটা কি অ্যাকচুয়ালি? প্রজ্ঞাটা কি? बुद्धि या प्रज्ञा क्या होती है? জ্ঞান আলাদা, প্রজ্ঞা আলাদা। ज्ञान अलग होती है, बुद्धि अलग होती है। সায়ন আজকে কলেজে পড়ছে। आज सायन जो है আমরা वो অনেকে कॉलेज স্কুল में पढ़ কলেজ रहा है। ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম, আছি। हम लोग बहुत कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ইউনিভার্সিটি কলেজে যা জ্ঞান পাই, যা কিছু পাই ওটাকে বলা হয় জ্ঞান, নলেজ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमें पढ़ाया जाता है, जहां हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान। কিন্তু প্রজ্ঞা বা উইজডম কেবলমাত্র ঈশ্বরের থেকে আমাদের কাছে আসে। लेकिन प्रज्ञा या बुद्धि सिर्फ केवल परमेश्वर के माध्यम से हमें ডক্টর मिलती है। সায়েন্টিস্ট কখনো আমাদেরকে উইজডম দিতে পারে না। डॉक्टर्स या साइंटिस्ट कभी भी हमें बुद्धि नहीं दे सकते। প্রজ্ঞা হোগা, ও বুদ্ধি ইজ নলেজ। ওকে ওকে, প্রজ্ঞা। নলেজ। জগৎ আমাদেরকে নলেজ দেবে, संसार हमें नॉलेज दे सकती है, ज्ञान दे सकती ঈশ্বর আমাদেরকে প্রজ্ঞা দেবে। है, परमेश्वर हमें प्रज्ञा देगी। একসাথে বলতে পারি, জগৎ আমাদেরকে জ্ঞান দেবে, संसार हमें ज्ञान देगी, ঈশ্বর আমাদেরকে প্রজ্ঞা দেবে। परमेश्वर हमें प्रज्ञा देगी। নাও তাড়াতাড়ি বলতে চাই প্রজ্ঞাটা কি, কিভাবে পার্থক্য আনতে পারি। मैं बहुत जल्दी से कहना चाहता हूँ ये प्रज्ञा क्या है। এক কথায় হচ্ছে জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। जो ज्ञान है उसको सही रीति से अपने जीवन में अप्लाई करने का जो क्षमता है। অন্য শব্দে স্পিরিট অফ উইজডম ইজ এ স্পিরিট অফ ডিসিপ্লিন অ্যান্ড অর্ডার। और अगर एक शब्द में कहे तो ये जो प्रज्ञा की आत्मा है वो है डिसिप्लिन या अनुशासन की आत्मा। সময় থাকলেও 1 ঘন্টা কথা বলতাম এ নিয়ে, अगर मेरे पास समय होता मैं 1 घंटा इस विषय में কিন্তু कहता। 2-3টা প্রশ্ন রাখি। लेकिन 2-3 प्रश्न आपके सामने কতজন रखता আমরা हूं। ডিসিপ্লিনড? कितने लोग हम लोग अनुशासन या না, प्रज्ञा এখানে আকলেশ আছে, ও discipline में টাইকোন্ডো করে। करते हैं। और यहाँ पे अखिलेश है वो टाइकोंडो মানে करते हैं। টাইকোন্ডোর মধ্যে আমি জানি অনেকগুলো ডিসিপ্লিনকে মেনটেন করতে হয়। मुझे पता है टाइकोंडो में बहुत सारे डिसिप्लिन को रखना पड़ता है। আর্মি যারা রয়েছে, जितने পুলিশ लोग রয়েছে, आर्मी में है, जितने लोग पुलिस में है, ফায়ার ব্রিগেডে যারা রয়েছে, जितने लोग फायर ब्रिगेड में যারা है, পাইলট, যারা ফ্লাইট বা এভিয়েশন ডিপার্টমেন্টে রয়েছে, जो लोग एविएशन डिपार्टमेंट में তাদের है, ট্রেনিং এর একটা বিশেষ অংশ হচ্ছে পার্ট অফ ডিসিপ্লিন। और उनके ट्रेनिंग का एक बहुत विशेष अंश है डिसिप्लिन। কিন্তু আমরা অনেকে লুজ লাইফ মেনটেন করি। लेकिन हम बहुत लूज अपने जीवन को না, ঈশ্বরের चलाते हैं। আত্মা যখন আমার মধ্যে থাকবে, ना जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होगी, তা প্রথম বাচ্চা যেটা আমাদের জীবনে পয়দা হবে, पहला संतान या पहला बच्चा जो उत्पन्न ইটস এ होगा স্পিরিট অফ উইজডম। वो है प्रज्ञा की आत्मा। আর উইজডমের অর্থ হচ্ছে স্পিরিট অফ ডিসিপ্লিন, শৃঙ্খলতার আত্মা, এবং অর্ডার মানে কি জানেন? ওই কোর্টের অর্ডার না, অর্ডার ওই অর্ডার না, অর্ডার মানে সিস্টেম, সব কিছু ঠিক রাখতে হবে। और पहला बच्चा जो उत्पन्न होगा वो है प्रज्ञा की आत्मा, जिसका मतलब है सिस्टम या ऑर्डर की आत्मा। যারা আমার ফেসবুক ফলো करें আপনি দেখবেন গত মাসে আমি একটা স্লোগান দিয়েছিলাম। और जो लोग मेरे फेसबुक को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा पिछले महीने मैंने एक स्लोगन को पोस्ट किया। 3টা স্লোগান দিয়েছিলাম। 3 स्लोगन्स मैंने पोस्ट किए। যখন যেটা, যার যেটা, যেটা যেখানে। और जब जो काम जिस वक्त करना है, যার যেটা, जो जिसका जिसका जो है, আর যেটা যেখানে। और जो जहाँ। হ্যাঁ, ওকে, এই 3টা এখন আমি খুলে বলবো না। যদি কেউ জানতে চান আমার সাথে আমাকে নিয়ে যাবেন ভালো ক্যাফেতে, আর আমি 1 ঘন্টা আপনাদেরকে সেটা শেখাবো। ওকে और अगर आप जानना मांगते हैं मुझे अच्छा कैफे में लेके जाइएगा, मैं सिखा दूंगा ওকে, आपको। খুব ডিপ মিনিং আছে এটা। बहुत डीप मीनिंग है इट्स इसका। अल्टीमेटली लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। ये अल्टीमेटली एक डिसिप्लिन के लाइफ को दर्शाता है। যখন
যখন আমার পড়ার কথা ছিল স্টুডেন্ট রূপে, जब मेरा समय था कि मैं पढ़ाई करूं ওই student সময় के যদি रूप से, সত্যিকারের পড়তাম, अगर मैं सच्ची उस समय पढ़ाई ही कर लेता, আজকে যে এডুকেশন আছে বা আজকে যেখানে ওকে পড়াশোনায় যেখানে আজকে আমি আছি, आज जहां मैं हूं पढ़ाई के रूप से या और मेरे अनेक ऊपर education हम के जेते रूप से, पारताम। उससे बहुत और भी ऊपर जा सकता था मैं। যেটা যেখানে जो जहां ডাস্টবিন ময়লা কোথায় ফেলতে হয়? जो कचरा जो है वो कहाँ আজকে फेंकना होता है? ইন্ডিয়ার রোডগুলো ময়লা কেন? आज इंडिया के रोड्स इतने गंदे क्यों हैं? ময়লা সব পৃথিবীতে আছে, गंदगी पूरे पृथ्वी में है, কিন্তু বিদেশের লোকেরা জানে কোনটা কোথায় ফেলতে হয়, যেটা যেখানে। लेकिन विदेश के लोगों को पता है कि किस चीज को कहाँ फेंकना है। কিন্তু আমাদের ভারতীয়রা জানে না কোনটা কোথায় ফেলতে হয়। लेकिन हम भारतीय, हमें नहीं पता हमें कौन सी चीज कहाँ फेंकनी होती ডাস্টবিনে है। ময়লা না ফেলে डस्टबिन में कचरा नहीं फेंक कर রাস্তায় আমরা ময়লা ফেলি। हम रास्ते में फेंक देते हैं। ইটস এ লাইফ অফ আনডিসিপ্লিন, ये স্পিরিট एक- অফ আনডিসিপ্লিন। ये एक अनडिसिप्लिन का लाइफ है। পড়ার সময় মোবাইল খেলা, जब पढ़ाई का समय है उस समय मोबाइल चलाना, ওকে, যখন ঘুমানোর সময় তখন অন্য কিছু করা। जब सोने का समय होता है तब कुछ और करते हैं। এটা যখন বলছি মানে আমি আপনাকে বলছি না, অনেক ভুল আমার মধ্যে আছে। ये जब मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरे अंदर भी ऐसी बहुत बातें हैं। খাওয়ার একটা টাইমিং আছে, खाने की एक समय है, খাওয়ার সময় আমরা অন্য কিছু করছি। खाने के समय कुछ और कर रहे हैं। তো যখন ডিসিপ্লিন লাইফ নেই আমাদের মধ্যে, तो जब डिसिप्लिन का जीवन नहीं है हमारे স্পিরিট अंदर, অফ উইজডম আমাদের মধ্যে নেই, এটা এই বাতিটা নেই আমাদের মধ্যে। प्रज्ञा की आत्मा हमारे अंदर नहीं है, ये दीप नहीं है हमारे বুঝতে अंदर। পারছি? समझ पा रहे हैं? ওকে, স্পিরিট অফ উইজডম মানে যেটা যেখানে যার যেটা যখন যেখানে সেটা হওয়ার কথা, যেটা আমার করার কথা, যে সিজনে যে বয়সে যার জন্য যেটা করার কথা, ওই আত্মা এবং জ্ঞান ঈশ্বর দিয়ে থাকেন আমাদের জন্য। और प्रज्ञा की आत्मा मतलब जो जहाँ करना है, जिस वक्त जो करना है, जिस चीज को जो जिस प्रकार से करना है, वो सारी चीजें मेरे जीवन টাইম में নিয়ে আরো দুটো কথা বলি। टाइम लेकर और दो विषय में कहना আমরা चाहता কতজন हूँ। অফিসে কাজ করি? कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं? অফিস ঢোকার টাইম কি? আপনি ऑफिस জানেন। घुसने का टाइम क्या है? আপনি যখন 10 মিনিট পরে ঢুকছেন, आप जब 10 मिनट बाद घुस रहे हैं, এভরিডে हर दिन 15 মিনিট পরে हर दिन आप 15 मिनट लेट घुस रहे আপনার हैं, মধ্যে কি স্পিরিট অফ উইজডম আছে? आपके अंदर का प्रज्ञा की आत्मा है? চার্চ কটার সময়? चर्च कितने बजे शुरू होती है? 10। কে কখন আসছে আপনি জানেন। आपको खुद मालूम है आप कितने बजे आते हो। দ্য স্পিরিট অফ উইজডম ইজ এ স্পিরিট অফ ডিসিপ্লিন। प्रज्ञा की आत्मा है, डिसिप्लिन की आत्मा। ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করুন। परमेश्वर हमें सहायता करें। ওকে, এবং স্পিরিট অফ উইজডম হচ্ছে সঠিক থেকে ভুলের পার্থক্য করা। और प्रज्ञा की आत्मा है भूल और सही का फर्क देखना या ওকে, फर्क जान लेना। আর পবিত্র আত্মা কখনো কনফিউশনের আত্মা নয়। पवित्र आत्मा कभी भी हमें कंफ्यूजन की आत्मा नहीं देती। হ্যাঁ, আমি জানি অনেক সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আমি 7টা 8টায় যেতে পারবো না, কারণ হ্যাঁ রিয়েলি। ওকে, নেক্সট উইকে ডিলানি প্রচার ছিল, ও আমাকে দিচ্ছে প্রচার করার জন্য। ওকে, আমি ডিসিপ্লিন সম্পর্কে একটা কঠিন বাইবেলের পদ পড়তে চাই। मैं डिसिप्लिन के विषय में एक बहुत कड़वा आपको वचन देना चाहता हूँ। আর প্রত্যেকে খুলি যাকব 3 অধ্যায় 13 থেকে 18 পদ। हर कोई खोलेंगे याकूब उसका 3 अध्याय 13 থেকে 18। 13 से लेके 18 पद। কারা ডিসিপ্লিনের স্পিরিট রাখতে পারবে না? कौन डिसिप्लिन की आत्मा नहीं रख पाएंगे? কারা রাখতে পারবে? कौन रख पाएगा? শুনতে চাই। सुनना चाहते हैं? হ্যাঁ, তাহলে বাইবেলও খুলি এবং কানটা আমার দিকে খুলে রাখি। तो फिर बाइबल भी खोलिएगा और कान मेरे तरफ रखिएगा। তোমাদের মধ্যে কে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান? আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, যাকব জিজ্ঞাসা করছে, আমরা অনেকে হাত তুলবো, অনেকে বুঝতেই পারবো না। সে তার সৎ জীবন ও নম্রতায় কৃত কর্মসমূহের দ্বারা যা বিজ্ঞতার মাধ্যমে আসে তা প্রদর্শিত করুক। ওকে, অর্থাৎ বলা হচ্ছে তুমি যদি বলছো তুমি বুদ্ধিমান, তাহলে তোমার কর্মের দ্বারা তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। तो अर्थात अगर आप कह रहे हो कि आप बुद्धिमान हो तो फिर आपको अपने कार्य के द्वारा उसे दिखाना पड़ेगा। আপনার যদি সম্পর্ক এখানে আছে, ইন্টিমেসি, अगर आपकी इंटीमेसी या एकता वहाँ है, আর প্রথম আশীর্বাদ, প্রজ্ঞার আশীর্বাদ আপনার জীবনে আপনি চান, और अगर पहली जो आशीष है वो प्रज्ञा की आशीष आत्मा अगर आपको चाहिए तो আপনার অফিস আছে,
आपकी ऑफिस है, ওইখানে বড় বড় সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে রাখলে আপনি বুদ্ধিমান না। वहाँ आप अपने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स को हैंग करके रखेंगे, ठीक है, वो ठीक है। आपकी बुद्धि को नहीं दर्शाता। যাকব বলছে তুমি যদি বুদ্ধিমান, और याकूब कहता है अगर तुम बुद्धिमान हो তোমার কর্ম সেটাকে প্রমাণ করবে। तुम्हारे कर्म उसको दिखाएगा। ওকে, 14 পদ। 14 पद। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের অন্তরে তিক্ত ঈর্ষা ও স্বার্থ কেন্দ্রিক উচ্চাসা পোষণ করো, তার জন্য গর্ব প্রকাশ করো না বা সত্যকে অস্বীকার করো না, এ ধরনের বিজ্ঞতা স্বর্গ থেকে নেমে আসে না, তা পার্থিব, অনাত্মিক ও শয়তান সুলভ। কারণ যে তোমাদের মধ্যে আছে ঈর্ষা, স্বার্থকেন্দ্রিক উচ্চ আশা, সেখানেই তোমরা দেখবে বিশৃঙ্খলা ও সব ধরনের মন্দ অভ্যাস। অনেক বড় পদ, অনেক কিছু পেলাম এখানে। और ये बहुत बड़ा पद है, बहुत कुछ मिला अभी। আজকে আমি দুটোতেই শেষ করব, ঠিক আছে? যেহেতু আমি পেয়ে গেলাম আগামী রবিবার, তাহলে আমরা কন্টিনিউ করব আজকে সময়ের জন্য। শুনবেন, একটু মন দিন, আমরা অনেক আশীর্বাদ পাবো। थोड़ा मन से सुनिएगा, बहुत आशीष मिलेगी। এখানে কয়েকটা নেগেটিভ চরিত্র বলা হয়েছে। और यहाँ पे एक नेगेटिव चरित्र लिखा गया है। আমরা যদি ভালো কিছু পেতে চাই, अगर कुछ हमें अच्छा पाना हो তো নেগেটিভগুলোকে বার করতে হবে। नेगेटिव जितने विषय है उनको निकालना पड़ेगा। রোমিও 12 অধ্যায় 21 পদ আমার প্রিয় পদ। रोमियो उसका 12 अध्याय 21 पद मेरा बहुत प्रिय पद है। মন্দের দ্বারা পরাজিত হয়েও না, अब बुराई के द्वारा अपने आप को उसमें हार मत जाओ, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করো। लेकिन उत्तम विषय के द्वारा जो बुराई है उसके ऊपर जय पाओ। তো কি কি নেগেটিভ জিনিস লেখা রয়েছে? और इसमें नकारात्मक क्या विषय है? কার কার অন্তর আছে, হৃদয়ে, দিল कितने लोगों का मन है? আছে? है। হ্যাঁ, সময় আছে, অন্তর আছে, হৃদয় আছে। সুরেশদা আপনার আছে? যদিও বাজাচ্ছ, আমাকে সাইন দিয়ে দিয়েছে, একটু আস্তে করে বাজো। হ্যাঁ, যেন তোমার সাউন্ডটা লিড না করে, আমার সাউন্ডটা লিড করে রাখুন। তিক্ততা কার কার মধ্যে আছে? करवाहट कितने लोग के अंदर है? কার কার প্রতি আছে আপনার? कितने लोगों के प्रति आपके पास বাইবেল करवाहट বলছে है? যাদের জীবনে তিক্ততা আছে তারা কখনো ডিসিপ্লিন লাইফ মেনটেন করতে পারবে না। बाइबल कहती है जिनके अंदर करवाहट है वो कभी भी আমার डिसिप्लिन का जीवन তিক্ততা नहीं जना যদি पाएंगे। অভিষেকের প্রতি আছে, अगर मेरा करवाहट अभिषेक के प्रति है, এখানে লেখা রয়েছে তিক্ততা, ঈর্ষা, यहाँ लिखा गया है करवाहट और ईर्षा, তারপরে ঘমণ্ড, अहंकार, হ্যাঁ, স্বার্থ কেন্দ্রিক উচ্চ আশা। অনেক কঠিন বাংলা ভালো শব্দ। আমি বড় হতে চাই খালি নিজের জন্য। अपने स्वार्थ के कारण मुझे बड़ा होना है। কারা কারা ডিসিপ্লিন লাইফ মেনটেন করতে পারবে না? जो कितने लोग वो डिसिप्लिन का जीवन नहीं मेंटेन कर যাদের पाएंगे? হৃদয়ে তিক্ততা আছে কারো প্রতি, जिनके हृदय के अंदर करवाहट है किसी और के प्रति, যাদের হৃদয়ে ঈর্ষা আছে অন্যের প্রতি, जिनके हृदय के अंदर ईर्ष्या है लोगों के प्रति, স্বার্থ কেন্দ্রিক উচ্চ আশা যে পোষণ করে, অর্থাৎ জন্ম দেয় এবং কাল্টিভেট করে, जिसके हृदय के अंदर वो जन्म देता है ऐसे स्वार्थ से अपने आप को ऊंचा करने का আর वो ওইটাই নিয়ে আবার ও चरित्र, গর্ব করে, उसी को लेके फिर घमंड भी करता है, সত্যকে স্বীকার করে না। सत्य को कभी स्वीकार नहीं करता। সত্য, এই পৃথিবীতে সত্য কি আছে বাই দ্য ওয়ে? इस संसार में सत्य क्या है? হ্যাঁ, তো এখন তো অনেক কিছু পাওয়া যায় সত্য, অনেক কিছু পাওয়া যায় সত্য, এটা সত্য ওটা সত্য, অনেক কিছু। आजकल तो बहुत सच्चाई की बात मिलती है, ये भी सत्य है वो भी सत्य है। দিনের পর দিন কিন্তু জগৎ আরো মিথ্যার দিকে যাচ্ছে। संसार दिन प्रतिदिन अभी और भी झूठ की ओर जा रही है। কোন ভিডিও, কোন ছবি আপনি বিশ্বাস করবেন আজকে? कौन सा वीडियो कौन सा पिक्चर आप अभी विश्वास कर पाएंगे? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এআই এর দিন আজকে। आज तो एआई का दिन है। আমি একজনের টিভি দেখলাম, और मैं एक जन का डीपी देखा যার বাবা নেই, মারা গেছেন, जिनका पिताजी नहीं है, वो गुजर गए। আর ও ডিপি লাগিয়েছে তার বাবাকে এইভাবে করে, মানে একদম কোলাকুলিভাবে জড়িয়ে ধরে আছে। और उसने डीपी लगाया एकदम अपने पिताजी के साथ ऐसे हक करके, ऐसा एक বাবা पिक्चर। নাকি অনেক বছর আগে মারা গেছে, 10 বছর আগে। और उनका पिताजी 10 साल हो गए उनको गुजरे আর हुए। যে ফটোটা ওর আমি দেখতে পাচ্ছি, और जो फोटो मैं उनका देख पा रहा हूँ, ওর ফটোটা রিসেন্ট। वो उनका जो फेस है वो रिसेंट বাবাকে है, এইভাবে জড়িয়ে আছে। और वो अपने पापा को ऐसे पकड़ के हैं। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কবেকার ফটো এটা? और मैंने उनको पूछा ये कौन सा कब का पिक्चर है? সত্য বলে দিল এআই এডিটিং। और उन्होंने बोल दिया कि वो एआई एडिट है। কিছু সত্য নেই। আমরা মিথ্যার পেছনে দৌড়াচ্ছি, আমি মিথ্যাকে সত্য বলেছি ভাবছি। हम झूठ के पीछे दौड़ रहे हैं और झूठ को ही सच मान रहे हैं। ওকে, নাও এটা একটা অন্য টপিকের দিকে চলে যাচ্ছি আমি এবার। হ্যাঁ,
পণ্ডপদ বলছে এই ধরনের বিজ্ঞতা স্বর্গ থেকে নেমে আসে না, তা পার্থিব, অনাত্মিক এবং শয়তান সুলভ। ওকে, খুব কঠিন কঠিন শব্দ, হিন্দিতে অনুবাদ করতে কষ্ট হবে। কারণ যেখানে তোমাদের মধ্যে আছে ঈর্ষা, স্বার্থকেন্দ্রিক উচ্চ আশা, সেখানেই তোমরা দেখতে পাবে বিশৃঙ্খলা এবং সব ধরনের মন্দ অভ্যাস। সো এই আত্মাকে যদি আমরা পেতে চাই, इस आत्मा को अगर हम पाना चाहते हैं, কানেকশন শুন, আদি প্রকাশিত বাক্য 2:5 ঈশ্বর বলছেন, और प्रकाशित वाक्य उसका 2:5 में परमेश्वर कह रहे हैं, তোমরা এখানে ছিলে, तुम यहाँ थे, এখানে পড়ে গেছো। इधर गिर गए। যদি মন পরিবর্তন না করো, अगर तुम अपने मन को ना फिराओ, আমি তোমাদের কাছ থেকে এটাকে নিয়ে নেব। मैं तुमसे इन चीज़ों को ले लूँगा। শুনছি মণ্ডলী, सुन रहे हैं कलीसिया? ডিসিপ্লিনের আত্মা श्रृंखलता की आत्मा या डिसिप्लिन की आत्मा মন পরিবর্তনের দ্বারা আমরা পাবো। हम केवल मन को लौटाने से ही हमें मिल सकता है। আমাদের মধ্যে যদি তিক্ততা, ঈর্ষা, স্বার্থকেন্দ্রিক উচ্চ জায়গায় পৌঁছানোর যে অভ্যাসগুলোকে আমি পোষণ করে রাখছি, আমাদের মধ্যে কোনো দিন অরিজিনাল ডিসিপ্লিন বা স্পিরিট অফ উইজডম আসবে না। अगर हम अब ईर्ष्या, उसके बाद अगर करवाहट की आत्मा और अपने स्वार्थ से ऊंचा उठने की आत्मा अगर अपने से नहीं हटा रहे हैं, कभी भी हमें प्रज्ञा की आत्मा नहीं मिलेगी। 17 পদ, কিন্তু স্বর্গ থেকে যে বিজ্ঞতা আসে, প্রথমত সেটি বিশুদ্ধ, তারপরে তা শান্তিপ্রিয়, সুবিবেচক, অনুগত, করুণায় ও উৎকৃষ্ট ফলে পূর্ণ এবং পক্ষপাত শূন্য এবং অকপট, শান্তি স্থাপনকারী। যারা শান্তিতে বীজ বপন করে তারা ধার্মিকতার ফসল উৎপন্ন করবে। ওকে, সো আজকে প্রভুর লোকেরা, आज परमेश्वर के लोग, আমাদের যদি এই কানেকশনটা ভালো আছে, हमारा ये कनेक्शन अगर सही है या अच्छा है, ইন্টিমেসি আছে ঈশ্বরের কাছে, अगर इंटीमेसी है, एकता है परमेश्वर के साथ, এই ফসলটা আমাকে আনতে হবে। ये जो फसल है इसको हमें उत्पन्न करना ही होगा। স্পিরিট অফ ডিসিপ্লিন। वो है डिसिप्लिन की आत्मा। আমরা অনেকে বলি না আমি তো আছি, আমি আছি, কিন্তু যদি এই বিষয়গুলো বাইবেল বলছে যদি আছে আমাদের মধ্যে, এটা পাবো না কোথাও। और अगर हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे में तो है या मैं ऐसा हूँ, लेकिन अगर ये बातें हमारे अंदर है तो बाइबल कहती है हमें नहीं मिलेगा। আজকে দুটো বিষয় দিয়ে আমি এখন শেষ করব। और दो विषय को देखकर मैं अभी खत्म মানে যেটা करूंगा। দুটো দেখলাম এখন, अभी जो दो बातें हमने देखा, দ্য স্পিরিট অফ গড, यहोवा की आत्मा যেটা ইন্টিমেসি, जो है एकता या इंटीमेसी की आत्मा, দ্য স্পিরিট অফ উইজডম, যেটা ডিসিপ্লিন और प्रज्ञा की आत्मा जो डिसिप्लिन की आत्मा है। প্রভু আমাদেরকে সাহায্য করুক, परमेश्वर हमें सहायता करे, আমরা উনার কাছে আসি, हम उनके नज़दीक या करीब आएं। যত উনার কাছে আসব जितना ही उनके करीब आएंगे, তত উনার আত্মার এই গুণগুলো আমি পাবো। उतना ही उनके आत्माओं का गुण हमें मिलेगा। আচ্ছা, আপনার ভালো লাগবে ঈশ্বরের কাছে যেতে? आपको अच्छा लगेगा परमेश्वर के नज़दीक जाने को? কতজন যিশুর কাছে যেতে চাই? कितने लोग यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं? গতকালকে আমি একটা ফোন কল পেয়েছি। पिछले कल, मुझे बीते हुए कल में मुझे एक फ़ोन कॉल मिला, ডিস্কো ড্যান্সারের যিনি সিঙ্গার, और डिस्को डांसर जो गीत है उनके जो আই এম এ ডিস্কো ড্যান্সার, आई एम ए डिस्को डांसर, বিজয় বেনেডিক্ট, এখন উনি পাস্টার বিজয় বেনেডিক্ট। अभी वो एक पास्टर हो चुके हैं, पास्टर विजय बेनेडिक्ट। গত এক সপ্তাহ ধরে কয়েকবার ফোন পেয়েছি ওনার আমি। और पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स उनके मिले मुझे। কেমন ফিলিং? कैसा फीलिंग हो रहा है? অনেক বছর আগে জনি লিভার এসেছিলেন। बहुत साल पहले जॉनी लिवर आए थे यहाँ पे, আমাকে কেউ ফোন করলো, জনি লিভারের সাথে আমি তোমার দেখা করাতে চাই। और मुझे किसी ने कॉल किया, कहा कि मैं तुम्हारी मुलाकात जॉनी लिवर से कराना তো चाहता উনি हूँ। কোথাও থেকে আসছিলেন, বাই দ্য ওয়ে নিকো পার্কের সামনে আমি এবং আমোদ গেলাম। और कुछ सालों पहले वो कहीं पे जा रहे थे, वो बीच में मैं और अमोद हम लोग गए ঠিক उनसे নিকো मिलने। পার্কের গেটে উল্টো দিকে গাড়ি দাঁড়ালো। और निको पार्क के उल्टे तरफ उन्होंने अपने गाड़ी को रुकाया, জনি লিভারের সাথে কয়েক মিনিট কথা হলো, হাত মিলালাম। और मेरी बातचीत हुई जॉनी लिवर से, हाथ भी मिलाए, আমার ফোন নাম্বার উনি নিলেন, और मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने लिया। কারণ সেলিব্রিটিসরা ওনাদের ফোন নাম্বার দেন না, ওনাদের ফোন নাম্বার হয় 4 ডিজিটের।
और सेलिब्रिटीज लोग का जो फोन नंबर है वो 4 डिजिट का होता है, वो अपने फोन नंबर्स किसी को नहीं देते हैं। সো বলো আমি তোমাকে কল করব, और उन्होंने बोला मैं तुम्हें कॉल करूंगा। আর আমার অফিস তখন ওই বিল্ডিংয়ে ছিল। और तब उस समय मेरा ऑफिस কারোর সাথে पुराने কথা बिल्डिंग में বলছিলাম, था और मैं उनके साथ बात कर रहा था। ফোন রিং করলো, फोन रिंग हुआ मेरा, 4 ডিজিটের। 4 डिजिट का বললো फोन। এটা কি কি নাম্বার? और मुझे लगा ये कौन कैसा नंबर है ये। আমরা হ্যালো, मैंने बोला हेलो, ইয়েস পাস্টার ববি, और उन्होंने बोला यस, हाँ पास्टर बॉबी, আই এম জনি লিভার স্পিকিং। और मैं जॉनी लिवर बोल रहा हूँ। চেয়ারে বসেছিলাম, উঠ দাঁড়িয়ে গেছে। और मैं बैठा हुआ था, खड़ा हो गया। তারপর না ও কিছুক্ষণ আগে তো আমি ওর সাথে কথা বলেছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ফোন तब নাম্বার। मुझे याद आ रहा है कुछ देर पहले मुलाकात কিন্তু हुई हमारी। ফিলিংটা কি ছিল? लेकिन वो फीलिंग कैसा था? একটা বলিউডের সেলিব্রিটি আমাকে ফোন করছে। और एक बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी है वो मुझे कॉल कर रहे हैं। গত এক সপ্তাহ ধরে পাস্টার বিজয় বেনেডিক্ট ফোন করছে, কালকে 2-3 বার ফোন করেছে। और पिछले एक हफ्ते में पास्टर विजय बेनेडिक्ट मुझे बहुत बार कॉल किए हैं। कल বাই দ্য ওয়ে আমি মেইন টপিকে যাওয়ার আগে বলে দিই কেন ভাইয়া, পাস্টার বিজয় বেনেডিক্ট এখানে 6 তারিখ ডিসেম্বরে 6:30টায় আমাদের মধ্যে 1.5 ঘন্টার জন্য প্রোগ্রাম করছে। ওকে, পাস্টার বিজয় বেনেডিক্ট যিনি ডিস্কো ড্যান্সার এবং প্রায় 20খানা সিনেমাতে গান করেছেন, আজকে তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। এই মণ্ডলী প্রায় 20 বছর ধরে ওনার গান কোরিওগ্রাফি অনেক কিছু আমরা করি, অনেক গান আছে ওনার। উনি আসছেন আমাদের মধ্যে এখানে, আর এটা অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে। আর কিন্তু এই প্রোগ্রাম আমাদেরকে ইটস এ বিগ এক্সপেন্স রয়েছে, তো এক্সপেন্সটা তোলার জন্য আমরা টিকিট করেছি 100 টাকা করে। ওকে, তো और ये प्रोग्राम का जो बहुत बड़ा एक्सपेंस है, लेकिन हमने टिकट सिस्टम किया है जिसका दाम है 100 रुपये। এবং আমাদের ভাই अखिलेश এবং পাস্টার মোদ ওনারা টিকিট বিক্রি করবেন। মঙ্গলবার থেকে টিকিট অ্যাভেলেবেল থাকবে। और मंगलवार से ये टिकट अवेलेबल रहेगा। और पास्टर अखिलेश, पास्टर আগামী রবিবার দিন ফুল ফেজে থাকবে এখানে টিকিট। और आने वाला रविवार यहाँ पे फुल फ्लेस में टिकट बिकेगी। শনিবার 6 তারিখ ডিসেম্বর 6:30, ইনফ্যাক্ট 6টার মধ্যে আসবেন যেন ভালো জায়গায় বসতে পারেন, কারণ অনেক টাইট স্পেস থাকবে। और शनिवार 6 तारीख दिसंबर का 6 बजे यहाँ पे जल्दी आ जाइएगा ताकि आपको जगह मिल पाए। রেডি? ওকে, তৈয়ার। সো আমি যে পয়েন্টটা বলতে চাইছিলাম যে ঈশ্বরের সাথে যদি আমার কানেকশন হয়, এই পাস্টার বিজয় বেনেডিক্ট এবং জনি লিভার বা যাই হোক, এর থেকে অনেক গভীর বিষয় ওটা। और मैं जो बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ जब इंटीमेसी या एकता रहेगी तो ये पास्टर विजय बेनेडिक्ट हो, पास्टर जॉनी लिवर हो, ये सब कुछ एक समान मेरे लिए आ जाएंगे। নেই, এর থেকে অনেক গভীর বিষয় ওটা। इससे भी ज़्यादा गंभीर विषय है, गहरा विषय है। যারা ঈশ্বরের সাথে জীবনযাপন করে তারা জানে। जो परमेश्वर के साथ जीते हैं उनको पता है। আমি 3টে বাইবেলের পদ পড়ে আজকে আপনাদেরকে কিছু আশীর্বাদ দিতে চাই এবং প্রার্থনাতে। और मैं 3 बाइबल के पद को पढ़ के मैं आज के लिए आपको आशीष देना चाहता हूँ। প্রথম বাইবেলের পদ, पहला बाइबल का पद, যিশু বলছেন মথি 11:28, এটা পড়ার দরকার নেই। হে मती পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার নিকটে আসো। मती उसका 11 का 28 जो कहता है जो बोझ से दबे हुए लोग हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। আমরা আশীর্বাদ কি করে পাই? हमें आशीष किस प्रकार से मिलती है? আমাদের প্রার্থনা যেন এরকম না হোক, প্রভু তুমি আসো আমার বোঝা নিয়ে নাও। हमारी प्रार्थना ऐसा ना हो कि प्रभु आप आइए मेरे बोझ को ले लीजिए, কিন্তু যিশু বলছে তুমি আসো। लेकिन यीशु मसीह कह रहे तुम आओ। আজকে যদি আমরা এখানে মূর্তির পুজো করি না, आज हम लोग हालांकि यहाँ पे मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, কিন্তু আজকে কোথাও না কোথাও শিখতে পাচ্ছি যে এই 7টা ল্যাম্পের মধ্যে যিশু আছেন। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि इन 7 दीपों में यीशु मसीह हैं। আর যিশু বলছেন আমার কাছে আসো। और यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आओ। এবং প্রকাশিত বাক্য তার 21 অধ্যায় 6 পদ এবং 7 পদ বলে, 6 পদে বলে, प्रकाशित वाक्य उसका कितना अध्याय? ওকে 6 অধ্যায় 6 পদ, 6 अध्याय का 6 पद, 21 অধ্যায় 6 পদ, সরি। 21 अध्याय का 6 पद। যিশু বলছেন আমি আলফা আমি ওমেগা, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, আমি শুরু আমি শেষ। मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। যে তৃষ্ণার্ত যে ক্ষুধিত जो प्यासा है, जो भूखा है, আমার কাছে আসুক, मेरे पास आए, আমি তাকে জীবন জলের প্রসবন থেকে বিনামূল্যে পান করতে দেব। मैं उसे जीवन के जल से पीने का मौका दूंगा। যিশু বলছেন সমরীয় নারীকে, यीशु मसीह वो समरिया नारी को कह रहे हैं,
তুমি যে জল দিচ্ছ এই জল খেলে আবার পিপাসা পাবে, तुम जो पानी पी रही हो उसको पीने के बाद भी तुम्हें प्यास लगेगी, কিন্তু আমি যে জল দান করব, लेकिन मैं जो पानी तुम्हें दूंगा, যে পান করবে जो कोई भी उसे पिएगा সে কোনো দিন তৃষ্ণার্ত হবে না। उसे और कभी प्यास नहीं लगेगी। ঈশ্বরের সাথে ইন্টিমেসির যে জীবন জল परमेश्वर के साथ एक होने का जो जीवन का पानी সে है কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। আমরা কি আজকে এই কমিটমেন্টটা ঈশ্বরকে দিতে পারি? आज क्या ये कमिटमेंट हम परमेश्वर को दे सकते हैं? ঈশ্বর, परमेश्वर, আমি তুমি যে জীবন জল তার কাছে থাকতে চাই, आप जो जीवन के जल है मैं आपके पास या नजदीक रहना चाहता हूँ, আমি তোমার কাছে যেতে চাই। मैं आपके पास या करीब रहना चाहता কারণ हूँ। তুমি বলছো তুমি যে জীবন জল দেবে और क्योंकि आप कह रहे हैं आप जो जीवन का पानी देंगे এটা প্রথমে বিনামূল্যে, वो पहला तो बिना मूल्य का है या আমাকে मुफ्त আসতে है। হবে তোমার কাছে, हमें आना पड़ेगा आपके पास এবং আমি কোনোদিন তৃষ্ণার্ত হব না। और मुझे कभी भी और प्यास नहीं लगेगी। এবং আরেকটি শেষ বাইবেলের পদ আপনাকে দিতে চাই। যিশু বলছেন আমাকে যে বিশ্বাস করে, और आखिरी बाइबल का पद देना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे जो विश्वास करता है শাস্ত্রের বচন অনুসারে शास्त्र वचन के अनुसार তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের স্রোত ধারা প্রবাহিত হবে। उसके अंदर से जीवन जल का स्रोत बहेगा। যিশু আগে আমার পিপাসা মেটান, यीशु मसीह पहले मेरे प्यास को मिटाते हैं কারণ আমি যিশুর সাথে ইন্টিমেট হতে চাই। क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ एक होना चाहता हूँ, এক অঙ্গ এক আত্মা হতে চাই। एक अंग होना चाहता हूँ, एक आत्मा होना चाहता हूँ। আর উনার কাছে যখন আমি আসি, उनके पास जब मैं आता हूँ, আজকে তো কেবল আমরা দুটো আত্মা সম্পর্কে শিখছি, आज केवल हमने दो आत्माओं के बारे में सीखा। কিন্তু আজকে এই সময় আমরা যখন প্রার্থনায় যাব, इस वक्त जब हम प्रार्थना में जाएंगे আমরা এটাকে নিচে নামাতে পারছি না, हम इसको नीचे नहीं उतार पा रहे কিন্তু हैं। আজকে যতজন আজকে এই 7টা আত্মা দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ করতে চাই, लेकिन जितने लोग आज इस 7 आत्माओं से खुद को परिपूर्ण करना चाहते আমার हैं, অনুরোধ হবে আপনি আপনার জায়গা ছেড়ে দিয়ে এর যত কাছে আসতে পারেন। मेरी दरख्वास्त होगी आपसे, आप अपने जगह को छोड़कर जितना करीब इसके आ पाए। না, এটা কোনো মূর্তি নয়, ये कोई मूर्ति नहीं है, কিন্তু এটা আপনার একটা চিহ্ন। কারণ যিশু বলছেন তুমি আমার কাছে আসো যেন তুমি জীবন জলের নদীর থেকে সেই জীবন্ত জল পাবে, যেটা কোনোদিন তৃষ্ণার্ত তুমি হবে না, এবং তোমার মধ্যে দিয়ে আবার জীবন জলের নদী বেরোবে। এরই চিহ্নস্বরূপ যদি কেউ চায় ওই আশীর্বাদ, আপনি এর কাছে এসে দাঁড়াবেন। और ये एक चिन्ह है जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं वो बहता हुआ पानी हूँ, जीवन का जल हूँ, जिसको तुम लेने से तुम्हें प्यास नहीं लगेगी और तुम में से वो स्रोत भी निकलेगा। तो हम जब आते हैं ये एक चिन्ह है। আমি আরেকবার বলতে চাই, हम फिर से कहना चाहते हैं আমরা কোনো মূর্তির পুজো করছি না এখানে, हम किसी मूर्ति का पूजा नहीं कर কিন্তু रहे এই हैं, 7টি দ্বীপ लेकिन ये 7 दीप ঈশ্বর দিয়েছেন। परमेश्वर ने दिया है আর এই 7টি দ্বীপ রিপ্রেজেন্ট করে और ये 7 दीप दर्शाती हैं যিশুকে। यीशु मसीह को। এই 7টি দ্বীপ রিপ্রেজেন্ট করে ये 7 दीप रिप्रेजेंट करती हैं 7টা মণ্ডলীকে। 7 कलीसियाओं को। এই 7টা দ্বীপ রিপ্রেজেন্ট করে ये 7 दीप रिप्रेजेंट करती हैं ঈশ্বরের 7টি আত্মাকে। परमेश्वर की 7 आत्माओं को। আর ওই 7টি আত্মা যখন আমার মধ্যে থাকবে, और जब ये 7 आत्माएं मेरे अंदर रहेंगी, আমি জীবন জলের অংশ একটা হচ্ছে। मैं जीवन के जल का एक अंश हूँ। আমার মধ্যে দিয়ে জীবন জলের নদী প্রবাহিত হবে, সেটা যিশু বলছেন নিজের মুখে। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं अपने अंदर से एक जीवन का जल का एक स्रोत बन पाऊंगा। না, যে আসবে ওর মধ্যে দিয়ে জীবন জলের নদী বেরোবে। जो आएगा मेरे पास उसके अंदर से जीवन जल का नदी निकलेगा। প্রথম তো আমি জল পাবো, मुझे तो पानी मिलेगी ही, আমি সন্তুষ্ট হব, मैं संतुष्ट আমার हूँ, পিপাসা নিবারণ হবে। मेरे प्यास को बुझाया আর जाएगा। পরে যিশু বলছে তুমি নদী হয়ে যাবে। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं तुम खुद एक नदी बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। বাইবেলে নদী সম্পর্কে অনেকবার লেখা রয়েছে। बाइबल में नदी के विषय में बहुत बार लिखा অন্য गया है। কোনো দিন নদী সম্পর্কে শিখবো, किसी और दिन हम नदियों के विषय में কিন্তু सीखेंगे। বলছে যে কেউ যিশুর নদীর ধারে রোপিত বৃক্ষ, लेकिन वचन कहता है जो कोई भी यीशु मसीह के उस नदी के पास ठहराया गया एक वृक्ष है। আবার বলছে আমি মূর্তি পূজা করি না।
मैं फिर से कह रहा हूँ ये मूर्ति पूजा नहीं है, কিন্তু আমি চিহ্নিত রূপে একটা চিহ্ন স্বরূপ আমি এই 7টা দ্বীপের কাছে আসতে চাই, लेकिन मैं एक चिन्ह के रूप से इन 7 द्वीप के पास आना चाहता हूँ, যেন এর আশীর্বাদ আমার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে। ताकि इसका आशीष मेरे अंदर से बहता रहे। এর আশীর্বাদ আমি পাবো, इसका आशीष मुझे मिलेगी যেটা জীবন জল। जो है जीवन का जल। প্রকাশিত বাক্য 21 অধ্যায় যিশু বলছেন, আমি আলফা ওমেগা, আসো আমার কাছ থেকে জীবন জলের নদী জল গ্রহণ করো। प्रकाशित वाक्य उसका जीवन जल है। 21 अध्याय में यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अल्फा Receive it. ओमेगा हूँ, आओ मेरे Receive पास और it. मेरे से जीवन का जल রিসিভ ग्रहण ইট, करो। গ্রহণ করুন, গ্রহণ করো। ওকে, আজকে কে আসতে চায় এখানে? आज कौन आना चाहता है? কে আসতে চায় এই এর যত কাছে আমরা আসতে পারি আজকে? कौन आना चाहता है? जो जितना करीब आप এবং आए। জাস্ট একটা ছোট্ট প্রার্থনা আপনি এসে এখানে বলে দিন, প্রভু যিশু তোমার এই 7টা আত্মার জীবন জল আমি পেতে চাই তোমার কাছ और থেকে। इसके करीब आके बस एक छोटी सी प्रार्थना की, यीशु मसीह मुझे आपके उन 7 आत्माओं को चाहिए। এই 7টা দ্বীপ যেন আমার জীবন থেকে কখনো নিভে না যাক। ये 7 দ্বীপ ताकि मेरे जीवन से कभी भी बुझ ना जाए। এই 7টা দ্বীপের যে মণ্ডলীর গুণগুলো, ये 7 द्वीप के जो कलीसियाओं के गुण हैं, the entire body of church, जो पूरा जो शरीर है कलीसिया की, যিশুর যে সম্পূর্ণ দেহ, यीशु मसीह का संपूर्ण देह, সেটা আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হোক। वो मेरे अंदर से बहे। তোমার 7টি আত্মা আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হোক। आपकी 7 आत्माएं मेरे अंदर से प्रभावित हो তোমার पाए। জীবন জলের নদী আমার মধ্যে প্রবেশ করুক। आपके जीवन जल का नदी मेरे अंदर से बहे। তোমার জীবন জলের নদী আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হোক। आपके जीवन जल का नदी मेरे अंदर से बहने তোমার लगे। 7টি আত্মা আমার মধ্যে কার্য করুক। आपकी 7 आत्माएं मेरे अंदर से काम তোমার करें। সাথে আমাকে ইন্টিমেট করো। आपके साथ मुझे इंटीमेट कीजिए। তোমার সাথে আমাকে এক অঙ্গ করো। आपके साथ मेरा एक अंग हो जाए। স্পিরিট অফ গড আই রিসিভ। ঈশ্বর তোমার परमेश्वर की আত্মাকে আমি आत्मा, গ্রহণ করি। मैं आपको ग्रहण करता हूँ। তুমি যেমন তেমন যেন আমি হই। आप जैसे हैं ताकि मैं वैसा बन पाऊँ। দ্য স্পিরিট অফ ইন্টিমেসি, उस इंटीमेसी की आत्मा, ও তোমার মতো আমি হতে পারি। आपके जैसा मैं बन पाऊँ। তুমি আমাতে থাকবে, आप मेरे में रहेंगे, আমি তোমাতে থাকবো। मैं आप में रहूंगा। আমরা দেখতে আস্তে আস্তে এক হব। हम दिखने में एक होने लगेंगे। আমাদের মধ্যে থেকে যে ফল বেরোবে हमारे अंदर से जो फल उत्पन्न होगा সেটা তোমার মতো হবে। वो आपके जैसा होगा। স্পিরিট অফ উইজডম, प्रज्ञा की आत्मा, স্পিরিট অফ ডিসিপ্লিন, डिसिप्लिन की आत्मा, যেটা যখন যখন যেটা যার যেটা যেটা যখন আমার করার কথা সেটা যখন আমি করতে পারি। मुझे जो जहाँ जो जिसको और जो जैसे करना है वो ताकि मैं कर প্রভু আমি पाऊँ। তোমার কাছে দৌড়ে আসি, प्रभु मैं दौड़ के आपके सामने आता কারণ हूँ, তুমি বলেছো আমার কাছে আসো, क्योंकि आपने कहा है कि मेरे पास आओ, তুমি বিশ্রাম পাবে। तुम्हें विश्राम मिलेगा। তুমি বলেছো আমার কাছে আসো, आपने कहा है कि मेरे पास आओ, জীবন জলের নদীর জল পাবে, जीवन जल के नदी का पानी तुम्हें मिलेगा, যা তোমার পিপাসাকে নিবারণ করবে। जो तुम्हारे प्यास को मिटा देगा। তুমি বলেছো জীবন জলের নদীর কাছে যখন তুমি আসবে, आपने कहा है कि जब मैं जीवन जल के नदी के पास তোমার आऊंगा, মধ্যে দিয়ে জীবন জলের নদী প্রবাহিত হবে। आपने कहा है मेरे अंदर से वो जीवन जल का ও नदी बहने প্রভু যিশু, लगेगा। আমরা তোমাকে গ্রহণ করি এ সময়। यीशु मसीह हम आपको ग्रहण करते हैं। প্রভু इस वक्त। তোমাকে আমরা গ্রহণ করেছি মুক্তিদাতা রূপে অনেক আগে, हमने प्रभु मुक्तिदाता के रूप से आपको बहुत पहले ग्रहण किया কিন্তু है। আজকে জীবন জলের নদীর মতো প্রভু আজকে আমরা তোমাকে গ্রহণ করতে लेकिन চাই। आज उस जीवन जल के नदी के प्रभाव के जैसे हम প্রভু आपको এই ग्रहण 7টি करते हैं। দ্বীপ তুমি আমাদেরকে দিয়েছো इन 7 द्वीप को प्रभु आपने हमें दिया है। তোমার উপস্থিতির প্রতীক রূপে, आपके उपस्थिति के प्रतीक के रूप में। যেটা তুমি চাও যেন আমাদের জীবনে সর্বদা নিয়ত জ্বলতে থাকুক। जब आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो सर्वदा मेरे जीवन में लगातार প্রভু আমরা चलता যখন रहे। আজকে পূজা রূপে নয় কিন্তু প্রভু একটা চিহ্ন রূপে এই সপ্তদ্বীপের কাছে দাঁড়াই, और जब आज हम पूजा के रूप से नहीं लेकिन एक चिन्ह के रूप से इन 7 द्वीप के सामने खड़े हैं। প্রভু আমি তোমাকে গ্রহণ করি জীবন জলের রূপ রূপে পিতা। प्रभु हम आपको जीवन के जल के रूप से ग्रहण আবার करते हैं। প্রার্থনা করি পিতা তোমার সপ্ত আত্মা আমার মধ্যে সর্বদা জ্বলতে থাকুক। और हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी 7 आत्माएं मेरे अंदर जलती रहे। প্রভু যদিও হয়তো আজকে সপ্ত আত্মা সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই, और शायद प्रभु आज पूरा ज्ञान मेरे पास नहीं है, কিন্তু 7 আমি आत्माओं- বিশ্বাসে এই সপ্ত আত্মাকে আমার জীবনে গ্রহণ করি लेकिन আজকে। मैं विश्वास में इन 7 आत्माओं को ग्रहण करता हूँ मेरे এবং जीवन में। তুমি আমার মধ্যে জ্বলতে থাকবে। और आप मेरे अंदर चलते रहेंगे। ঈশ্বর তুমি আমার মধ্যে
জ্বলতে থাকবে। परमेश्वर आप मेरे अंदर जलते रहेंगे। প্রভু ধন্যবাদ যে তুমি আমাদের জন্য জ্যোতি স্বরূপ। प्रभु धन्यवाद जो आप मेरे लिए ज्योति के स्वरूप हैं। ধন্যবাদ প্রভু যিশু তুমি আমার জন্য জ্যোতি স্বরূপ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए ज्योति स्वरूप हैं। ধন্যবাদ প্রভু তোমার বাক্য আমার জন্য জ্যোতি স্বরূপ। धन्यवाद कि आपका वचन ज्योति स्वरूप है। এবং শেষে তুমি বলছো আমরা তোমার সন্তান, সুতরাং আমরা জ্যোতির সন্তান। और क्योंकि हम आपके संतान हैं, हम भी ज्योति के संतान যার हैं। জন্য প্রভু এই সপ্ত দ্বীপের মতো আমরা জ্বলতে চাই তোমাদের और পিতা ताकि এসে इस প্রভু। सात दीप की तरह हम भी जलना चाहते हैं। প্রভু আমরা এই দ্বীপের কাছে যখন এসছি, हम जब प्रभु इन दीप के पास आए हैं, এটা চিহ্নিত করে আমি যিশু তোমার কাছে থাকতে চাই, ইন্টিমেট রিলেশনশিপে। इससे मैं चिन्हित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में आपके करीब रहना चाहता हूँ। প্রভু এই মণ্ডলীর কাছে সঙ্গে থেকে থাকতে চাই। हम कलीसिया के पास और सामने रहना चाहते हैं। সাতটা প্রভু আত্মা আজকে যেটা সম্পূর্ণ আত্মা তোমার, সেটা প্রভু আমরা পেতে চাই। वो सात आत्माएं जो सात कलीसिया है उनके साथ हम रहना যারা আমরা चाहते এখানে এসেছি আজকে, আমরা আমাদের দুই হাত উপরে করে দিই हैं। हम लोग जितने लोग आए हैं अपने दोनों हाथों को उठा दें। আর একসাথে বলেন, প্রভু তোমার আত্মা আমি গ্রহণ করি। एक साथ कहिए, प्रभु आपकी आत्मा को मैं ग्रहण करता প্রভু তোমার এই সপ্ত আত্মা আমি গ্রহণ করি। हूँ। प्रभु आपके सात आत्मा को मैं ग्रहण करता हूँ। জীবন জলের নদী আপনাকে, আপনার পিপাসাকে নিবারণ করুক এই সময় যিশুর जीवन নামেতে। जल का नदी आपके उस प्यास को बुझाए। थैंक यू प्रभु। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता, सोता जो ना सूखता। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता। प्रभु আমরা দুহাত তুলে তোমাকে বলতে চাই, তু জীবন কা পানি, তু জীবন কা পানি, সোতা जो না सूखता। तू मेरा सहारा, हर क्षेत्र में, हर बातों में, हर परिस्थितियों में पिता तू काम करेगा। मुझे कब्जा, पूरा कब्जा कर ले। तू मेरा सहायक प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा सहायक, पूरा कब्जा कर। আমেন, 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 আমেন। ওয়েল, আমি শেষ কথাটা বলতে চাই, অনেকে এতদিন আমরা যিশুর কাছে চেয়েছি অনেক কিছু। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए लोग। हम बहुत कुछ मांगे हैं प्रभु यीशु मसीह से। আজকে যখন ঈশ্বরের আত্মাকে চাইছি, आज जब परमेश्वर की आत्मा को मांग रहे हैं, আপনি এরকম আলো হবেন, आप ऐसी एक ज्योति बनेंगे। অনেককে আলো দেবেন। आप बहुत कोई को ज्योति देंगे। এই শিক্ষাতে বৃদ্ধি পাই। इस शिक्षा में वृद्धि पाइए। আপনি লেনেওয়ালা হবেন না। आप लेने वाले नहीं बनेंगे। আপনার যদি নেওয়ার রয়েছে তো আপনি ঈশ্বরের আত্মাকে নিন अगर आपको कुछ लेना ही है तो वो है परमेश्वर की आत्मा को लीजिए। এবং আপনি দেনেওয়ালা হবেন। आप देने वाले কারণ बनेंगे। যিশু বলছেন তুমি জীবন জল গ্রহণ করবে, তুমি জীবন জল গ্রহণ করবে, यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जीवन के जल को ग्रहण करोगे, তারপরে তোমার মধ্যে থেকে জীবন জলের নদী প্রবাহিত হবে। उसके बाद तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदी बहने কতজন लगेगी। গ্রহণ করছে এই সত্যকে আজকে? कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इस सत्य को? বলুন, এমনটাই হচ্ছে আমার জীবনে। कहिए ऐसा ही हो रहा है मेरे जीवन में। পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ এবং পবিত্র আত্মার শান্তি সহভাগিতা আমাদের এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকের জীবনে কার্য করুক যিশুর নামেতে। আমেন, 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 আমেন।